Vale, chicos. Estamos aquí otra vez. Hoy por la tarde no voy a viciar con mis colegas. Así que... tengo toda la tarde para terminarme Metal Gear. Y para empezar el tercero. Vale, estábamos aquí. Ah, mira, perfecto. Yo pensaba que iba a surgir aquí algo. Vale, aquí, más o menos. ¡No! Me estás vacilando. Me estás vacilando. Venga, ¿cuándo me vio? No me lo puedo creer. No, me falta una caja. Bueno, da igual, el trofeo ya lo conseguí. No cogí las gafas. Soy estúpido. No investigué la parte de abajo. No, no investigué la parte de abajo. ¿Me estás puteando o no? Déjame hacer una cosa. No puedo. Claro. Se estropeó el terminal. He perdido la caja número 4, creo. O la caja número 4 estaba fuera. No, la caja número 4 creo que estaba en otro lado. He perdido las gafas de visión térmica. Por las putas prisas, tío. Por culpa de que se me estaba cerrando el puto directo. Me salté las cinemáticas, luego lo volví a hacer. Y lo hice tan rápido que... no cogí las gafas térmicas que estaban en el altillo donde para dar discursos o para dar clase, que parecía como una sala de conferencias. Allí donde estaba el tío al que le tenemos que... el rehén. Me cago en la hostia, claro. ¿Y ahora qué hago? ¿Y si me hacen falta las gafas de visión térmica, qué hago? Me voy a cagar en Dios. Holy fucking shit. ¿Dónde estaba la caja número 4? La caja número 4 igual no estaba allí. Tío, si es que es buena verdad que... si es que es verdad que vísteme despacio que tengo prisa, tío. Por culpa de querer ir a correr al final, para repetir ese trozo de juego, al final me fui a la verga, tío. Me cago en la hostia. No sé por qué digo la verga. Tanto andar en internet y tanta historia, al final... no, tío, no. No, tío, no. No, tío, no. No sé si puedo volver. No voy a poder volver a bajar, ¿no? No, no funciona. Hombre, claro, ¿cómo bajo ahora? Vamos, que la he cagado.
Me cago en la hostia. Ah, qué puta rayada, tío. No me jodas, Qué puta rayada, tío. Es que como me hagan falta para algún jefe o para algo, me voy a ir a la verga, tío. No sé si voy a poder volver ahí, La número 3. Tarjeta número 3. Siempre va a estar mirando hacia arriba. Joder, qué coñazo. ¿Cómo que alerta? Chupadme la puta polla, hombre. Qué pesados, tío, en serio. Qué pesados, en serio, tío. Esto es lo que pasa por querer ir rápido, tío. Es que ahora estoy rayado por la puta caja, tío. Por la puta caja no, por... Qué rabia me ha dado no... Mierda, joder, es que... En serio. Tomar por culo ya. Venga, a cargar partida 20 veces si hace falta. Es que sí me toca la polla, tío. Cago en la hostia. A tomar por culo. Sí, te matas.
Raiden, can you hear me? Pliskin, where have you been? Ahí Checking estamos. around. I'm in Strut H right now. How's the situation over there? We have a lead on the president's location. Where is he? Shell 2 core, the first floor. I'm cut off from the core where I am. It's a mess here. All right, I'm on my way to Shell 2 right now. There are IR sensors in place on the connecting bridge between Shells 1 and 2. If you break the beams, the Semtex will go off. Yeah, I heard them talking about that. Target the control units and destroy them. Make sure you don't shoot the Semtex. What do the control units look like? Take a look with your binoculars. Vale. That's the Semtex. Hmm. And that must be the control unit. Uno, dos, tres. Sí que tiene alcance la pistolita esta, ¿eh? Pobre gaviotita. Al no tener la infrarroja, tengo que usar los cigarrillos. Raiden, you Lo haven't sé. destroyed all the control units yet. Use the first-person view or the sniper scope to look around. Con la mira del rifle. ¿Quién tiene el rifle, hijo de puta? ¿Qué PSG? Ya tenía que tener el PSG. Su puta madre. Claro, tenía que volver a la warehouse. O sea, warehouse, al... Falta la primera. Cago en su puta madre. No cambié los controles. Ahora. ¡Dios! Ahí, cojones. Que no sé para qué hago eso, no lo sé. ¡Oh! ¡Girapá! No sabes qué me pasó, Aarón. No sabes qué me pasó, Aarón. Aarón. Me cago en Dios. Nada, me pasé una parte del juego y me quedó la caja. Me quedaron dos cosas. Me quedaron las gafas de visión térmica y me quedó la caja número 4 en una habitación. Porque se me estaba cortando el directo. Y entonces cargué la partida. Porque tengo la intuición de pulsar el botón Start. Y eso hace que en las cinemáticas las saltes.
Entonces me di cuenta de que se me había cerrado el directo, se me cerraron como 2 veces y nada, al final cargué la partida y tuve que volver a hacer todo, 1 hora y media de juego, que al final lo hice como en 20 minutos, ¿sabes? Porque una vez que ya sabes lo que tienes que hacer, lo haces más rápido. Pero nada, al final fui a saco para lo que tenía que hacer y se me olvidó coger las cosas. Ahora ni siquiera le cabe en el pantalón, no ya. Y ahora se supone que debería de tener el rifle, pero... Vamos a hacer una cosa. Vamos a volver allá. Vamos a coger el PSG, claro. Espera, era PSG, ¿no? Es un rifle. PSG no era algo de fútbol. Es Paris Saint-Germain. Por la calle voy arrastrando el cipote dejando tras un rastro de virilidad, claro, virilidad. Tengo un gran problema. ¿No sabes qué me pasó? Antes de cerrar directo. Antes de cerrar directo, era el último que hice antes de venir a comer. Me siguieron 2 chicos, ¿no? Uno que me siguió en medio del directo hace 2 horas, pone aquí. Y otro que me siguió al marcharme. Y resulta que ahora, casualmente aquí en la página del stream, ¿no? Me pone usuario desconocido y me dejó de seguir. Ya me había dejado de seguir, le debió de dar sin querer, ¿no? Que eso te puede pasar, que le das sin querer. Pero no sé por qué, ahora de repente me pone usuario desconocido. Una de dos. O se eliminó la cuenta, o... O se eliminó la cuenta, o bloqueó... Estoy en directo. No sé por qué se me para el directo. Sí, estoy en directo, ¿no? Sí. Creo que sí. O sea, o se cerró la cuenta o me bloqueó, ¿sabes? Y me quedé yo en plan... ¿Sería algún bot o algo? Estoy jugando como el culo porque estoy hasta la polla. Es algo que abulta, que pesa un montón. Es lo que se suele llamar un pollón. Dios, a ver, tío. Es que quieres acabar de una vez. A este juego no lo puedes jugar rápido, tío. Es que me da mucha pereza, tío. Me da mucha pereza, tío. Ya es la segunda vez que lo cierro. O la tercera. Estoy hasta la polla ya.
Es habitual que en la guerra... ¿Qué dices tú de punto azul? Ah, vale. ¡Dios! What the hell? Claro, me metí por donde... Ah. Raiden! Porque no estoy pensando, tío. No estoy actuando, no estoy prestando atención. Estoy rayado, tío, por las putas gafas de visión térmica, tío. Y si me hacen falta para algún jefe, ¿qué pasa? Menos mal que tengo los cigarrillos, tío, para ver los rayos. Para ver los infrarrojos, ¿sabes? Snake vuelve a ser jugable más adelante, no. No. Nothing here. Me cago en... Estoy acostumbrado a los otros controles. Joder, qué susto me están dando los gatos. Me acabo de dar un susto, están con la puta pelota a golpear todo. Kojima hizo bait con el 2. Hizo bait, ¿por qué lo dices, loco? Freeze! ¡No! ¡Otra vez! Al final voy a sacarlo de... Porque en los trailers salía solo Snake. Ah, qué hijo de puta. Uy, uy, uy. ¿Qué es esto? Munición, ¿no? PSG-1. ¡Ah! ¡Tranquilizante! ¡Holy fucking shit! Rifle francotirador. Apunta en primera persona. Dispara con el cuadrado. Enfocar círculo. Alejar X. Rifle tranquilizador. Apunta en primera persona. Dispara con cuadrado y enfoca con el círculo. Holy fucking shit. Rifle tranquilizador. Pero no tengo... ¿Tuviste José Mota de Nochevieja? Sí. No, ya con el paso de los años se hace muy aburrida. Es muy repetitivo, tío. Siempre utiliza la política, tío. Pero claro, no hay... Pero tío, el rifle de infrarrojos... Perdón, de infrarrojos, el... Está abajo.
Vale, va a tardar en dormirse. Resulta que se podía hacer esto. Y van hasta abajo, tío. Necesito una de esas para autodormirme. Exacto. Pero no te... No me importaba autodormirme en el trabajo. Necesito... Ah, vale. Eso es lo que dijiste antes. Mira, como me está dando problemas, al final vamos a poner un equipo. Sí, soy estúpido, me aburro. El grupo anticapitalista. Capilaristas, exacto, sí, lo sé. ¡Dios! No me acordaba que había otra ahí. Comedme la puta polla, venga, hombre, no me deis la turra, no me deis la turra, tío, en serio, no. ¡No me deis la turra! No me deis la turra, tío, en serio. No te entendí, vuelve. La culé un ladrodor. Dios. No empieces con el reggaetón, por favor. Menos mal. Esto, bueno, da igual. La misma mierda, pero distinta. O sea, distinta mierda, pero el mismo cheiro. Nothing here. Esto ya lo hemos visto, fuera. Esto ya lo hemos escuchado antes. Y esto ya lo hemos escuchado antes. Dame 4, 4, 7. Soy retrasado. No sé lo que digo. No entiendo por qué toda la música de hoy en día tiene que ser hablada como si me estuviese comiendo 4 pollas. Tengo la boca llena de pollos y no puedo hablar. Voy a coger la tranquilizadora. Ahí estamos.
Mira qué alcance tienen las pistolas normales, ¿eh? No sé si en la vida real es así o no. En el primer Metal Gear el sniper solo lo podías usar tumbado en el suelo. Necesito el pentacemín este de los cojones. Hicieron una parodia de Bad Bunny y José Mota. Sí, 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 sí. Que tampoco me hizo tanta gracia, pero bueno. Right. ¿Ves? Los infrarrojos aquí para aquí nos venían bien. Pero bueno, quizás nos venía mejor los cigarrillos, ¿eh? Porque con tanta claridad... Sí. Y se... Hay algo que no entendí. Le mandaba a ponerse un bolígrafo en la boca y con el bolígrafo de repente todo se le entendía todo. Pero yo seguía sin entenderle una mierda. ¿Y esa bandera? Una serpiente. Sons of Liberty. Ah, vale. Pentacemín. Al final es más cómodo usar la pistola porque no te tiembla. Es más cómodo usar esto, pero como tengo retraso mental... ¡Uf! Casi, ¿eh? Hay gente que hace eso para pronunciar bien cuando hablan un idioma extranjero. Extranjero no es con J. Ah, no, espera, extranjero... No, pasajero es con J, no. Extranjero no es con J. Exacto. Ya decía yo que me estaba dando cáncer. Por algo. Pero qué coño tengo yo que hacer, pero qué coño tengo yo que hacer, qué cojones tengo que hacer, no sé dónde están las bombitas, no sé dónde coño están las putas bombitas, no sé dónde están. No sé dónde están. No sé dónde están. Ninguno de los sensores los detecta. No sé dónde están las putas bombitas. No sé dónde están.
Las putas bombitas no sé dónde están. Las bombitas, las bombitas, las bombitas. Bomba, bomba, bombita, bomba, bomba. Para bailar esto es una bomba. Para gozar esto es una bomba. Mira, aparece el chiquito de la calzada. ¡Pecador! ¡Pecador! ¡No puedo! ¡Comor! Vale, sí, lo sé. Haciendo imitaciones soy retrasado. Lo siento. Pero mira cómo sube. Parece chiquito. Chiquito de la calzada. ¡No puedo! Dios. Dios. Oh. Dios. Qué puto retraso mental. El mío me refiero. Que yo ¿Comor? Pero no. La verdad tengo que ser sincero, mi chiquito no me hacía demasiada gracia. Es que yo siempre he sido mucho de humor negro, la verdad. Como por ejemplo la de que... Bueno, da igual. A mí el humor blanco, pues está bien, pero no sé, al estar acostumbrado al humor negro... A ver, hijo de puta. Raiden, you didn't get all the control units. You weren't thorough enough. Ya lo sé, puto su normal. Airborne cipher, you can see the control unit for the IR sensor. The control unit is right above Cypher's camera. Avoid shooting the camera at all costs. Looks like if a Cypher is shot down, the resulting signal will trigger an explosion. The whole bridge would blow. Target only the control unit on the upper part of the Cypher. Aim for the blinking light. Ah, en el puto Cypher. Claro, por eso no me di cuenta. Su puta madre. ¡No! Tío. No le di. Si haces humor racista, si haces humor machista, eres machista. Si haces humor racista, eres racista. Pero yo no me veo negro, la verdad. Salvo de cintura para abajo, pero del resto soy bastante blanco. Mierda, en serio. Dios. Hay que acercar más la cámara luego. Eso me ha pasado por hacer el estúpido. Ah. Ya aprovecho la droga. Para que escapen. Me daba lástima matarlas, pobrecillas, ¿no? Droga en el colacao.
Su puta madre. Ah, claro. Su puta madre. Este está... Este está... Joder, los putos juegos de antes, Madre de Dios, madre de Dios. No, es que falta que tenga una bomba equipada a una paloma. Y tenga que acertarle al vuelo. Don't threat on me. No, Sons of Liberty. Gaviota. ¿Sabes qué? Me puse a jugar un poquito así al Vive Piñata para probarlo. Y a una piñata le puse pájaro. Le pongo nombres de Pokémon, pero cuando las tengo repetidas, pues a una que es como una especie de Pidgey, le puse pájaro. Y me acordé de ti. O sea, me acordé de ti y le puse pájaro. Está por encima de Viva Piñata. ¡Hijo de puta, hijo de puta! ¡Maldito hijo de puta! ¡Yo te mato! Fuera coñas, he jugado poco, pero se hace un poco repetitivo. Solo es cuidar piñatas. Básicamente, por lo poquito que he jugado, me he fijado que lo que haces es hacer que se follen para tener piñatas pequeñas, para hacer más piñatas. Luego otras piñatas se comen a otras piñatas y también las puedes vender. Entonces, tú haces muchas piñatas para venderlas y gastar dinero, como también haces piñatas para que otras piñatas se coman a las otras piñatas. Y es que para reproducirse hay algunas piñatas que tienen determinados requisitos, ¿no? Entonces yo hasta ahora solo podía reproducir a unos gusanos. Y en los pájaros, había un pájaro, por ejemplo, que para reproducirse necesitaba comerse al otro gusano. ¿Podéis creer lo que está diciendo ese blanquito? ¿Podéis creer lo que está diciendo ese blanquito de mierda? Últimamente debe de ser porque tengo mucho tiempo libre, pero me acuerdo mucho de Mutska. ¿Qué tal el Dante's Inferno? Ah, no jugué más, la verdad. Y lo poco que jugué estaba borracho y no me acuerdo. Nos perdió gran parte de la partida, tío. Me dijo Drakkar que le dio a guardar, tío, y por algún motivo no le guardó. Voy a llamar a Plinskin otra vez. Con tu pistola a unidades de control que estén muy lejos. Ese arma no tiene tanto alcance. Utiliza un rifle de francotirador. Utiliza el PSG para destruir las unidades de control. Pues ya lo hice. No te noté bebido. ¿Qué dices, tío? No me notaste bebido, hombre, porque a ver, no tenía una borrachera de la hostia, ¿sabes? Me las he cogido peores, pero después cuando marchaste creo que me subió algo más, ¿eh? O no lo sé. Ya no me acuerdo. Creo que Berto se marchó poco después que tú, ya no me acuerdo. Aún estuvimos un rato, ¿eh? No lo sé, pregúntale a Alex. ¿Pero por qué se acumulan aquí al lado de la bomba? Son gaviotas kamikaze, son gaviotas suicidas.
Son masoquistas. Raiden, what you see there is a booby trap consisting of an infrared sensor and Semtex. No The jodas, genio, Semtex no lo will hemos visto detonate antes if ya. the IR beam from the sensor is disturbed. Whatever you do, don't touch the IR beam. But there's no way to get through there without crossing the beam. Neutralize all the control units for the IR sensor. Those control units in the distance are obviously out of handgun range. What do I do then? ¿Qué pasa si viene Use un the guardia sniper rifle despistado? to take them out. Use the PSG-1 sniper rifle to shoot out control units that are farther away. Pero no sé dónde están las que me quedan. Las que me quedan, no sé dónde están. No sé dónde están. No sé dónde coño están las putas bombas que me quedan. ¿Tú te das cuenta? Es una cajita así como esta, pero azul. Como esta, pero con una lucecita azul. Y en buen estado. Ese ya está reventado. No me digas que tiene más. Pero si ya debería de estar todas. Esta está. Dios. ¿No es mejor colgarse por pasar por fuera? Soy una muñeca es que te vale más la pena saltar en este tubo de aquí. Y vas por el tubo y vas como Dios. Y luego del tubo saltas a la barandilla. Es que desde luego no discurrimos nada, Tantos agentes secretos sin tantas mierdas, pero no saben hacer parkour. Mira, es que hasta un cani te lo hace mejor. Porque los canis ya están acostumbrados a escapar de la policía. Entonces, saben sortear esto, Un cani se te sube aquí a la barandilla y te pasa por el lado. ¡Qué putos tres! ¡Qué putos tres! ¡Qué putos tres de vida! Estoy hasta la puta polla de estar aquí. ¡Ey! ¡Qué estrés! Estoy hasta los huevos. Na 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 na. Estoy hasta la polla de no encontrar la bomba. Me voy a cagar en la hostia porque estoy hasta los huevos. Or Ah. a storage tank gets between you and the control unit. Find another vantage point. There will always be a spot that gives you a clear shot. No.
¿Qué? Me tienes hasta los cojones, me tienes hasta los putos huevos, tienes hasta los putos cojones, me tienes hasta los putos cojones. No tengo ni puta idea de dónde coño está. No la veo, no la veo, no la veo. No la veo, no la veo, no la veo, no la veo. No veo una puta mierda. No tengo ni puta idea. No veo una puta mierda. No veo, no veo, no veo una mierda. No veo, no veo, no veo, no veo, no veo una puta mierda. No veo una puta mierda. No veo, no veo, no veo, veo. No veo, no veo. Lo. Lo. Trol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 
Tororón, tororororororo. You didn't get all the control units. You weren't Ya thorough lo enough. sé, I ya remember lo seeing a sé. flag there. It kept whipping in different Que ahí vi directions una as the wind bandera. changed. Bueno, no me jodas que la puta bandera. ¿Qué tengo que hacer? No me digas que hay un... ¡Qué hijo de la grandísima puta! Qué puta manía de apuntarme ahí. Ahora. La puta que lo parió. Está detrás de la puta bandera. Pero un momento, no vayan a haber puesto minas. Raiden, I found us a ride. I'm all ears. One of the enemy's Kasatkas. Is it in good shape? Full tank. I'm heading for Shell 1 now. What about that Harrier? It's not on the heliport here. Good. I'll set this one down there then. Can you cover the hostages? They're being held on level B1 in the core. Pliskin, you didn't happen to find any other places where hostages were being held, did you? No, nothing like that. Okay. How many hostages are there? There's a few short of 30. One dead and several wounded. The Kasatka's cargo area will hold 13 max. What about the other Kasatka? I sabotaged it. It can't come after us if it can't get off the ground. We'll have to make 2 trips. Can you fly a Kasatka? I have a pilot who's flown the civilian model, the KA-62 in VR. There's not a whole lot of difference between the military KA-60 and the civilian model. Cleared for takeoff. Raiden, let me introduce you to my partner, Otacon. Otacon? Hey, Raiden. Atkan. 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 Colonel, I need some answers from you. Atkan. What exactly is Pliskin and his partner? I know what you're thinking. It keeps coming back to Shadow Moses. And now this Otacon. AKA Adgan. PhD, a Shadow Moses survivor. Rose? Snake and Otacon both became fugitives after Shadow Moses, wanted for acts of terrorism. An anti-Metal Gear organization.
They sabotaged and destroyed countless Metal Gear units throughout the world. And were responsible for the incident 2 years ago that necessitated the construction of the big shell. Snake and his partner aren't terrorists. Jack, why are you defending them? I look back on what I've done here so far, and things like training and sense of duty alone won't get you through a sneaking mission like this. Jack, are you okay? You need something higher. I can't think of the right word, but it has to be pure will, backed up by courage or ideals or something like that. La gente se piensa que fue... The solid snake that saved Shadow Moses couldn't turn into a terrorist. Maybe that's true, but they went down with that tanker 2 years ago. We even recovered Snake's body. And No. the DNA test results on the body say it's him. Jack, I know what you're saying, but Snake is dead. He No. can't be here. Not even as this Dr. Hal Emmerich. But that Claro, el propio coronel piensa que está muerto. terrorist leader behind Pero this no se dieron cuenta de que es Liquid. Claro, a lo mejor le desfiguraron la cara. I've been waiting for you. A messenger from the Patriots. Me gusta la musiquita. So you're the boss around here. No, not just around here. I'm the boss to surpass Big Boss himself. El jefe, Big Boss. ¡Ja! Solid Snake. ¡Ja! No, that is not Solid Snake. Obviously. What a pleasant surprise, brother. Save it. You work of mine. Don't say you've forgotten me, Snake. Solidus. El líder de los patriotas. Take cover. O sea, Solidus era... Vale. Ya lo pillo. Solidus es más... Era el mejor, ya lo entiendo. Liquid era el inútil. Snake era el equilibrado. Y Solidus era el más potentorro, ¿verdad? I'm a whole different game from Liquid. Ya no me acordaba, tío, de que se veía Solidus. ¡Hostia! Se ha convertido en Super Saiyan... Se ha convertido en Super Saiyan 4. ¿Qué se ha puesto en la boca? Sí, claro. Tú a Raiden cárgate, lo que total es una lástima. That the best you can do, Snake. Did I get him? We're in trouble. It's the Harrier. Lo que tengo que hacer es pasarme los juegos de NES, tío. Para enterarme. En el mundo solo hay sitio para un Big Boss. Claro, aquí... No, aquí sigue vivo, ¿no? ¿O está muerto? No, aquí sigue vivo. I'll drown you fools for interfering.
Atkan. Atkan. Me hace gracia como lo dicen. Atkan. This is the Stinger missile launcher. The Kasaka can't stand up to the Harrier. You have to shoot the Harrier down. Snake, we got company. I'm counting on you. ¡Hostia! ¡Qué plano más guapo ahí! Me gusta la musiquita. Vale, esto es como el combate del primero. Ah, vale. Arigato gozaimasu. Lo cago en Dios. ¿Le puedo pegar a Snake? No me puedo creer que te hayas perdido todo esto, Aaron. Sí, tú pégame a mí. ¡Aarón! ¡Te acabas de perder a Solidus! Creo que no le estoy dando, ¿no? ¿O sí? Ah, sí, coño, ya le he sacado vida. ¿Cómo de que tú te ocupas? ¿Qué haces, burro? Mierda. Qué fácil es en normal, ¿no? Debía haber escogido yo difícil. En el primer juego no había dificultad, ¿verdad? ¿O sí? Dios, qué pesado. ¿Qué haces? ¿Para qué?
Vale, se puede evitar. Me cago en Dios. A ver. Me cago en... Me cago en... Mierda, ¿dónde me lo dejó? Se debe estar calentito ahí, ¿eh? Ahí estamos. Vuela por los aires. Hombre, en este caso no me queda más remedio que cargarme... ¡Sólidas! No, no se muere, obviamente. Metal Gear. En lo que nos entretuvo a nosotros lo activaron. Bueno, ya estaba activado, o sea, quiero decir... Ahora revientan todo, claro. En el ojo, te jodes. Como Big Bo... No. ¿Quién se quedó sin un ojo?
Ah, Big Boss, sí. Ahora me enfrento a Bump. Hey, what's that? It's running on water. Por el agua, wow. ¡Qué putas fumadas! Ryden, you all right? Yeah. How about you guys? Barely managed, but we're all right. The chopper? We need some time for repairs. Oh, The president's all yours. okay. Can I ask you something? What? Are you the Snake? They said you were dead. No, not me. There are still too many things I need to Exactamente. Snake, you're a legend, and that's why I need to ask you this. do. Legend? A legend is nothing but fiction. Someone tells it, someone else remembers. Everybody passes it on. I'm here because I was assigned to this mission, not because I want to. If I could, I'd be out of here in a second. How could you come back to all this? Why keep fighting? There's something my best friend said to me once. What? We're not tools of the government or anyone else. Fighting was the only thing I was good at, but at least I always fought for what I believed in. Exacto. What about the DNA results from that body? That was Liquid's body. He and Snake are identical on the genetic level. Exacto. A deception, for our own protection. We stole his frozen body from some organization. Kind of a hassle, though. That's all there is Robaron to el it. cuerpo. Vale. Are you two really an NGO? Insofar as we're a non-profit organization of civilians advocating a cause, yes. The cause Somos una happens to be the organización. eradication of Metal Gear. We work on our own, but it's a cause worth fighting for. Why would you stick your neck out for something this risky? That's the way I used to look at it 4 years ago. I was holed up in the middle of nowhere in Alaska, drinking too much. We have a responsibility to the coming generations, to the world, What responsibility? to keep track of the mistakes we've made as a species. We need to remember, to spread the word, to fight for change, and that's what keeps me alive. You think you can change the future? I'm not as arrogant as that. What you do isn't grassroots activism. It's more like terrorism. I admit that. But our group, Philanthropy, received some information. Philanthropy. A new Metal Gear prototype was being developed here, and terrorists were planning to raid the facility. The information came from a very reliable source. So you're here to... We're here to stop all that. But I also have a personal motive. Looks like the terrorists have his sister in the big shell. We're here on our own, not under anyone's orders. We have our own battles. Otacon's here for someone. I'm not. This is a military mission. Jack, are you all right? Just barely. You almost gave me a heart attack. Sorry, it wasn't intentional. I know that, and I know I need to stay stronger. Say a prayer for me, Rose, so I can come back. You will make it back. I'm with you all the way, remember. That means a lot to me, you know. I'm going to save the data, okay, Jack? Vale. Ya te dice ella, ¿eh? Colonel, Metal Gear's already gone active. It's not too late. You can still prevent a nuclear strike by securing the president and preventing password confirmation from taking place. Get to the president. He's in the core section of Shell 2. I'm checking the satellite images. Looks like you can get to the core from the other side of Strut L. The core hasn't gone under yet from what we can tell. Follow the railings down, then jump onto the pipes. The only viable strut in the outer perimeter is the L. That attack just now doesn't make any sense. It's like they have no more use for this place. Colonel, Mierda. you're monitoring the codec calls. That man was the real Snake all along. Maybe. Maybe.
Don't let your guard down with him. Why do you say that? Because they were never a part of the simulation. They're an unknown factor. You can take your simulation and... We're out here, we bleed, we die. Calm down. Muy I cierto. suggest that you do, Raiden. Even if that is Snake, that has no bearing on your mission. Colonel, you and Snake used to be on the same side. I don't Exacto. understand. I read about you and Snake in the Darkness of Shadow Moses. I don't give a damn what that piece of trash said. Do you get me? Tú le mentiste. Ya no sois tan amigos. ¡Ah! Vale. Oh God, no! Jack! 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 Claro. ¡Ah! No puedo. Raiden, what's wrong? Pues se quedó atrás todo lo que ya no podemos coger. Ya no podemos coger todo. La puta mierda. Y nunca mejor dicho, tío. Raiden. No me puedo creer que me haya matado la mierda, tío. No me puedo creer que me haya matado la puta mierda. ¿Ah? Pero yo quiero coger lo que hay ahí. Raiden, come in. Raiden. Raiden. Vale. De aquí perfectamente llega hasta ahí. Lo que pasa es que no me deja. Ay. Cautius Pigeoni. No sé cómo se pronuncia, pero... Gracias por el follow. Muchas gracias por el follow. ¡Hostia! Se tiene que poder ir de alguna forma. Raiden, is something wrong? Raiden! Raiden!
¿Cómo alcanzo a llegar ahí? ¡Hostia! Ahí estamos, joder. PSG Bullet. AK supresor. Bueno. Vale, está bien. Ahora vamos a la AK. ¡No! Perfecto. This is not a pretty sight. Hurry up and check the situation. Ah, vale, coño. Claro, no tengo radar aquí. Esperamos, mejor. Esto va a ser complicadete, ¿no? Vale, hay que esperar a que se van a... Mierda. No, mierda. Ahí me caí solo. Pero bueno, da igual. Era lo que me interesaba. Me cago en la puta. Ahora tengo que volver a saltar. What the hell happened? Raiden! Raiden! Vale. Me voy a cargar a ese pavo. Digo... No me los voy a cargar, pero... Ya sé cómo voy a hacer. Vale. Vale. ¡Dios! Oh God, no! Jack! 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 Ah, mira, sí hay una ración allí abajo. Que me resbalo. ¡Dios! ¡Qué difícil es acertar el sitio! Raiden, what's going on? Raiden! Raiden! Le doy el stick muy hacia arriba.
Holy fucking No, this isn't shit. happening. Jack, you have ¿Qué to answer me. dices? Jack! Jack! No me lo puto puedo creer. No estaba dentro del sitio. Hombre, no me jodas. Cabrón, tío. Hijo de puta. Dios, Raiden. Madre de Dios. ¿Pero qué pasa con este fuego que es opaco? A ver. Uf, ya pensaba que se caía, tío. This is not a pretty sight. Hurry up, check the situation. Perfecto. ¡Ay! ¡Por fin! Strut L Perimeter. Mi inglés es genial, ¿eh? Jack, is that... Sí, porque... Jack? Debo estar terminando ya. Anda, mira, se puede andar así. En el primero creo no podías andar agachado, ¿no? A ver qué pasa aquí ahora. I'm going to go in my pants. Me lo voy a hacer encima. It's looking right. ¡Ay, hijo de la grandísima puta! No sé si me ha meado encima. ¿La puta que lo parió? Vale, soy retrasado. Vale, estoy aquí. Vale, se supone que he dado la vuelta por... Vale.
Claro, chaff grenade. Ah, vale, coño, si pensaba que había un agujero. The enemy has already entered the nuclear launch code. Secure the president before they can confirm and finalize the code. Vale. The president is on the first floor of Shell 2's core. No, abandona esa conversación, ya es del... Venga, que me da tiempo. Ay, por fin. Olga, Snake, he's here. In Shell 1. My father had some unfinished business with him. Olga, calm yourself. We will not change the plan for your personal feelings. The plan. I've been waiting for this day for 2 years, and I will send him to the bottom of the ocean, right next to my old man. The launch comes first. Damn it. Where's Ocelot? Not here. I don't trust him. Don't talk that way about one of your own. He's not one of my own. He left my father to die, remember? Olga, we'll talk later. No, traicionó a tu Get started on padre. the final checks for the unit. All right. I'm headed back there. Pues claro, por eso le odia. The upper connecting bridge to Shell 1 is down. What about the chopper? The cam-off is out of action. Take the oil fence from strut L. I'll tell my men to start pulling out. Not yet. Their retrieval comes last. The intruder's still at large. Ahí entiendo. Snake. What about the other man? He's got luck on his side, certainly. He survived that explosion. Listen, Olga, the code confirmation is in 1 hour. Keep the president alive until then. I know. No one gets in here. Turn the currents on. Of course. High voltage currents on. The door stays shut unless the president manages to take out that circuit panel from inside the room. And it's no job for bare hands. All right. Come back immediately. One more thing. What? We leave for Russia when this business is done. I want half the money for that. Of course. That was part of the agreement. ¿Cómo te arriesgas a asomar la cabeza, cabrón? Living for ourselves after this. If there wants to stay here, I want to take care of them. Gladly. Gerlukovich soldiers are the cream of the crop. It's time. No creo que esto funcione de esta forma, ¿eh? What happened to rebuilding Mother Russia? Me refiero a... ¿Qué? No. ¡No! Me lo he saltado. Where they're keeping the president. Everything all right? No sign of flooding, but I can't get close to the door. The floor is electrified. Don't Soy retrasado. You'll be bacon. Any suggestions? Remember the Shadow Moses VR training? Take out the circuit panel? Right. But there's no way into the room. Try ventilation ducts. Yeah, I think I see one. Look for a remote control missile launcher. You can guide it through the duct into the room. Then target the circuit panel. Got it. Right, but make sure you don't hit the president. The president is wired with nanomachines. If we know the frequency, I can raise him. We've tried that repeatedly, but there's no response. It looks like the walls have a built-in radio shield.
So that's why Ames lost contact with him. If you need to confirm his position, you can log into the node. Understood. Locate a remote control missile launcher first. Mierda. Lo que decía era que no creo que esto funcione a través de las paredes. ¿Cómo te metiste aquí atrás sin que te viera? Mientras estaba mirando para allá, porque si no... Entiendo. Creo que estoy viendo uno y estaba allí arriba, ¿sabes? Dios, esto de hacerse adulto es una mierda, tío. Me salté ahí una conversación. Un equipo group. Ah, amigo. RGBG. Lanzagranadas de 6 rondas. Pulsa el cuadrado para apuntar. Suelta el botón para disparar. Explota al colisionar. No era lo que estábamos buscando. Hostia, menos mal que no entré aquí. ¿Dónde cojones está el Nikita? No puede estar aquí. Joder. ¿Por qué hay gas? Colonel, B1 is completely flooded from what I can see. You'll have to swim through. I'm fine with swimming. Stroke the water and move forward by pushing the punch button. Push it in rapid succession to swim faster. Vale. Change your heading with the left stick. Up will take you up, down takes you lower. Left and right to face those directions. The O2 gauge will appear under your life gauge while you're underwater. The gauge corresponds to the amount of air you can hold from a single deep breath. Once the O2 gauge falls to 0, the life gauge will start to drop. You need to be aware of that. Ah, vale, ya lo entiendo.
Me confundí. Gafas de visión nocturna. Amplía electrónicamente la luz tenue. Con ellas podrás ver en la oscuridad. En teoría no... Oh, qué hijos de puta. ¿Qué hago aquí? Vale, aquí tampoco hay nada. Vale, ya lo pillo. No. Arriba. Siendo... O sea, estoy jugando como si tuviesen los controles invertidos y no lo están. En plan, le doy al stick arriba para ir hacia abajo y viceversa. You have the remote-controlled missile. Good job. Now head for the first floor of the Shell 2 core. Take out the power source and make contact with the President before the launch code can be reconfirmed. Hurry! No sé si eso es posible. Debajo del agua no sé si hay fuerza. ¡Hostia, qué susto! Vale. Tenía que comprobar que estuviese... Tenía que comprobar que esto estuviese... listo. Por aquí cabe, no me jodas, eh. Es lo que hay, la vida es así. ¿What? He venido aquí para nada.
Vale, o sea que no tenía que haber dado toda la puta vuelta. Venga, a tomar por culo. ¡Vamos, cojones! ¿Por qué tengo que esperar si se supone que ya debía de estar aquí? Oh, chinga. A mí me extraña que aquí no haya peña, ¿eh? ¿Cómo es que, sabes? O sea, parece como que Nikita Bullet. Y no se rompe el aire acondicionado ni nada, ¿eh? Vale, hacemos así. Solo se puede controlar en primera persona. Ah, que en el radar me aparecen los conductos. Bueno, da igual. What are you doing? What is that? Perfecto. ¿Y por qué no prueban simplemente a bloquear la puerta y ya está? President Johnson, Mr. President. So you're El finally presidente. you've been expecting me? Conoce al presidente James here. Your Johnson. equipment. That skull suit isn't exactly standard military issue. Are you all right, sir? Is this some kind of sick joke? I thought you came to kill me. What? I'm prepared to face the consequences of my consecuencias? betrayal. What are you? What the? You're a man? Well, What? who are you? Foxhound, sir. Foxhound? I see. Now things are starting to make a little sense. Switch over to nano communication so nobody can listen in. Yes, sir. Do you read me, sir? Yes. Mr. President, it's my understanding that the terrorists have managed to input the code sequence necessary for launching a nuclear strike. That's correct. I punched the sequence in myself. You're working for them? If you asked me 2 hours ago, my answer would have been yes. Right now, they're keeping me alive until my vital signs are reconfirmed. They betrayed you? I wouldn't quite put it that way. I wanted power. They sought destruction. But why stoop to terrorism? I wanted absolute power. But you're the president. You have power. No, I'm just a figurehead. What? I don't have any control. The real power is in the Patriots' hands. Los patriotas. Patriots? The truth behind this country. I'm not surprised you've never heard of them. Very few are aware of their existence, even among those with code word clearance. Huh? Politics, the military, the economy, they control it all. They even choose who becomes president. Putting it simply, the Patriots rule this country.
Vaya. Hard to believe, isn't it? But it's the truth. The space defense, income tax reduction, and national missile defense programs. Every policy that's been credited to me was actually done according to their instructions. Entiendo. Space defense was initiated by Congress. That's what the Patriots want the country to believe. It's all a show. Democracy is just a filler for textbooks. Think about it. Do you actually believe that public opinion influences the government? No. This country is shaped and controlled as the Patriots see fit. Por los patriotas, People are entiendo. shown what they want to believe. What you call government is actually a well-staged production aimed at satisfying the public. Huh? Don't look at me like that. I'm legally sane, you know. It's not your sanity that worries me. The Patriots. Even I don't know who the actual members are. Are they financial, political, or military leaders? No one knows who the Patriots really are. Even my instructions come from a cutout. All I've been told is that every key decision is Las made by decisiones a group of importantes 12 las men, toma known as the Wise un grupo Men's de 12 Committee. hombres conocidos como el Comité de... Your office? The White House? Merely puppets, pawns in a game. By pledging my loyalty, an insignificant son of a senator was awarded the presidency. Of course, that wasn't the only price I had to pay. What do you mean? Even if a pawn becomes a queen, it is still just a playing piece. I wanted to leave my own mark in history, but my ambitions were... O sea, 12 patriotas. You'll understand someday. I wished to be a member of the Patriots. I wanted to wield the power of a king instead of being an expendable pawn. And that justifies acts of terrorism? Yes. I'd intended to use the new Metal Gear as a bargaining chip. Bargaining chip? Entiendo. But I underestimated Solidus. He actually wants to challenge the Patriots. Sólidos quiere enfrentarse a los Destruction patriotas. of the world. What are you saying? Whether you believe it or not, the balance of power rests in the hands of the Patriots. They El equilibrio de regulate the country's poder. various interests through controlled presentation, staging a drama that is palatable to the general masses. Can you imagine what would happen if they ceased to function? Picture a massive political vacuum, a space Entiendo. that every powermonger will try to fill for their own greedy ends. I'm talking about an unregulated power struggle, panic, civil war, chaos. Like it or not, the Patriots is an organization that must continue to exist. So you changed your mind because you wanted to avoid global chaos. Exactly. When I told Solidus that I wished to prevent disaster, he replied that pawns can never become players. And who is this Solidus? El hermano My de... predecessor, Mi George predecesor. Sears. That was the name the public came to know him by. I knew him by his code name, Solidus Snake. Solidus Snake. He was the third Snake, preceded by Tras Solid Solid and a Liquid. survivor of the Les Enfants Terribles project. Los Enfants Neither solid Terribles. nor liquid. He was a well-balanced masterpiece that the Patriots saw fit to entrust with the presidency. However, he fell out of grace with the organization 4 years ago. When acting on his own, he started an incident. 4 years ago. Shadow Moses. Shadow Moses. That's right. At the time, the DARPA chief, Donald Anderson, together with certain influential parties, initiated the development of Metal Gear Rex and an advanced nuclear warhead. However, this did not fall in line with the Patriots' plans. What's more, Solidus decided on his own to send his most trusted man, Ocelot, to provoke Liquid Snake, bringing about the said incident. As a result, he succeeded in obtaining Rex and the data on the warhead. But in doing so, he ended up revealing the existence of both Rex and the genome Y el army, ejército a genoma, blunder ¿vale? that earned him the wrath of the Patriots. Shortly thereafter, Solidus was removed from the presidential office. Entiendo. Claro, entonces el presidente era Solidus. Resigned. That's the story given to the general public. Following his resignation, the Patriots selected me, their new pawn, for the presidency. But that would mean that the presidential race was... That was quite a show, wasn't it?
It was a well-scripted drama staged by the Patriots for the benefit of the public. Even the Democrats and Interesante. Republicans were dancing to the Patriots' tune. Everything went according to plan, but for one exception. Following his resignation, Solidus' health was scheduled to fail him, bringing about his untimely death. Capped? Correct. But before the Patriots could execute their plot, Solidus went underground with the help of Ocelot. A la As he avoided clandestinidad. pursuit, Solidus gained control of Dead Cell, winning over Colonel Golukovich's outfit. From there, he bided his time, knowing that his opportunity would soon arrive. What opportunity? The completion of the new Metal Gear project, an opportunity that would even his odds against the Entiendo. Patriots. By stealing the Patriots' most valued project, he would be able to place them in a very uncomfortable position. It's the only chance he has for survival. Once he has the new Metal Gear, he'll declare war against the Patriots. Needless to say, he must be stopped. Metal Gear is already operational. No, not yet. What you saw was Metal Gear Ray, hijacked 2 years ago from the Marines. Robó by hace 2 Lisa. años a los That was marines. not the new Metal Gear. El nuevo modelo. What's the new Ah. Metal Gear? Right here. What? You're standing in it. To be more precise, this entire big shell facility is the new Metal Gear. What'd you say? What the No, fuck? quite serious. The upper structure that you've seen is camouflage, designed to represent an offshore cleanup facility. The main structure extends from the foundation all the way down to the ocean floor. The connecting elevator is located on the B2 floor of the Shell 1 core. Arsenal Gear. That's the code name for the new Metal Gear. Arsenal? Arsenal That's Gear. right. Arsenal. We're talking about an impregnable fortress carrying a load of over a couple of thousand missiles, 2000 including nuclear misiles. warheads, all protected by a horde of mass-produced Metal Gear Ray units. What the Mass-produced. The fuck? Ray unit was originally designed for the Marines to be used as a countermeasure against the Metal Gear variations throughout the world. The Patriots had Ray redesigned to protect the new Arsenal Gear. So now anti-Metal Gears are guarding a Metal Gear. Ironic, isn't it? That's not all. Arsenal Gear Los has anti-Metal Gear están full access to the protegidos. military's tactical network, giving it the ability to exercise absolute control over our nation's armed forces, not to mention our nuclear armament. In short, Arsenal was created to be the core of our country. What kind of idiotic weapon? Weapon? No. You're not seeing the full picture. Arsenal Gear is more than just a military tool. It is a means to preserve the world as it is. No puedo prestar It will atención, no estoy establish a prestando new atención form a of esto. control. The Patriots will use it to keep their place as the country's true rulers. Right now, they feel pressured and threatened. By what? They fear an overabundance of digital information. The world will drown in the coming flood of information, and they along with it. The Arsenal plans include a system to digitally manage the flow of information, making it possible to shape the truth for their own purposes. In short, the Arsenal system is Es the la llave key de to su their poder, supremacy. vale. The key? Yes, the GW system is the Patriots' trump card. Arsenal Gear will be fully operational when GW is Cuando successfully se- integrated. Once operational, it will be a completely new form of power for the Patriots to wield. I had hoped to seize the project from them, so that I would be in a strong bargaining position. Bargain for what? I'd hoped to trade my way into their ranks, but Solidus preferred rebellion. Outer Heaven, his plan to unleash a nuclear blast over the skies of Wall Street to break the Patriots' control over the business community, is also a key factor in his offensive effort. Outer heaven? Listen, there isn't much time. The football served as the key for activating Arsenal Gear. I've already input the necessary code sequence. It won't be long before GW begins to establish connections with other external Vale. systems, and Arsenal Gear becomes fully operational. Stop them before that happens. That is your role. Roll? You've got to find Emma Emmerich. Emma She's Emmerich. the only one who can stop that thing once it's been activated. Emma Emmerich? La She's hermana the de system Tatacón. programmer for Arsenal Gear. I believe she's somewhere on level B1 in the core of this building. I thought the levels below us were flooded. I'm sure they won't let her die just yet.
as she's the only remaining programmer for this project. According to Ocelot, she was being held in a locker room located in the northwest part of level B1. Cut transmission and get moving. Vale. Joder. It'll give you access all the way to Emma's location. Give this to her when you find her. What is it? A program for disrupting the control functions between GW and Arsenal Gear. Take Emma to the computer room on level B2, Shell 1 core. She'll know how to load the program into the main system. A virus? That's right, modeled after Foxdie, a biological weapon A partir de designed to Foxdie. selectively eliminate personnel with a specific genetic code. But why do you have it? The Patriots had it engineered as a failsafe, and Ocelot forgot to search me. You've got to hurry. That disk is the only way you're going to stop Arsenal. Well, I've told you everything you need to know. Vale. There's only one thing that remains to be done. Now, kill me. What the? ¿Qué? There's no time to argue. The final check for my vital ID will start any second. If you kill me now, you'll at least prevent the nuclear strike. Cut it out! Do it! That's your role! No. ¿Qué? ¿Quién disparó? ¿Lo hizo él? That's abusing your right to free speech, Mr. President. Ah, fue el ocelote. Ex-president. The president! Why did you... Alas, my finger must have slipped. I'll see you around, carrier boy. Forget him. He did us a favor. Sí. Técnicamente, There is no difference between submission and sin libertad no hay mucha diferencia entre la sumisión y la... My only real choice is to put an end to this charade. Let me at least have the freedom to end it myself. Entiendo. What are you... Find Emma. Stop Arsenal. This is my last order as your commander-in-chief. I'm counting on you. Todos en septiembre. Ah, claro, tengo el mando apagado. Muchas gracias por seguirme, pero... Hace 5 minutos. He puesto lo de hablar para dentro de 10 minutos. Y... Bueno, la verdad es que hoy me han seguido 4 personas y una de ellas como que ha desaparecido, como que da usuario desconocido. Y teniendo en cuenta que el nombre de todos es así como medio raro en inglés, a mí me da que alguien está usando bots. Así que... no sé si bloquear a estas personas que han venido, así de repente. Si puedes, dentro de unos minutos, haz el favor de hablar. Si puedes. Porque como siga apareciendo así gente rara, voy a empezar a bloquear, Colonel, the president is dead. I see. I'm sorry to hear that. Where do we go from here? Your mission was to rescue the president and eliminate the terrorist threat. However, given the recent turn of events, we will honor the Seguiremos la última orden del presidente obedeciéndola. Vale. Arsenal Gear. Do you actually think there's any truth to his story about this big shell facility being a front for Arsenal Gear? I don't have the security clearance necessary to verify the facts. However, he was the president. I'm sure he knew what he was talking about. Aren't you forgetting that he was part of the terrorist plot? All the more reason why I believe his information is reliable. Huh?
We're talking about a man who chose to die rather than risk a nuclear holocaust. Thanks to his sacrifice, the Nuclear Launch Authority has shifted to the Vice President, effectively Vale. eliminating the terrorist threat. Colonel, when you put it like that, it almost sounds like I should have assassinated the president to eliminate the threat. That was not my intention. I was trying to point out that there is certainly some credibility to the words of a man who chose death to protect the innocent. The Colonel has a point, Jack. What about the information he gave me on the Patriots? That's a new one on me. I'll see what I can find out. Entiendo. Raiden, we're running out of time. Find Emma. She's supposed to be located on level B1 in the core of that building you're in, right? You've got to find her before Arsenal becomes fully operational. Hurry, Jack. It's up to you to make sure that the president didn't sacrifice his life in vain. Understood. Raiden out. What's your status, Raiden? Snake, the president, he's been assassinated. What? There was nothing I could do. What about the nuclear strike code sequence? He died before his vital ID could be reconfirmed. Then the enemy's lost their nuclear strike capability. Vale. That Ocelot guy obviously killed the president on purpose. Why? It doesn't make any sense. They had to know that they couldn't launch the nuke if they killed the president. Maybe there's a way to launch without reconfirming the vital ID. Or maybe they found a more effective weapon within Arsenal gear. You knew about Arsenal gear? Yeah, Why didn't you tell me about it? you never asked. Am I correct in assuming you also know that the big shell's a front for the project? You mean, did I know that the Big Shell, a fully functional environmental cleanup facility, was designed to camouflage Arsenal gear? Yeah, I did. It's exactly what the President and Ames described, a massive cover story. The good news is that it hasn't really done much in terms of cleaning up the environment, so we won't have to worry about any toxic gas being released if we have to blow the house Ah, que de puta madre. And when did you find out about all of this? It took a while, but we uncovered the info around the time you took out that mad bomber. There's no doubt that Arsenal gear is being built here. Then it was all set up 2 years ago, on that day. All of it. 2 years ago. What really happened here? I took these photos 2 years ago. I know these pictures. They were on the news, on several websites. If I remember right, the reporters blamed you for sinking the tanker. That's right. Otacon, me, we were used. We'd hoped that by going public with photos of the new Metal Gear, we could persuade the government. At least that was the plan at the time. I've gone through VR training of the tanker mission before. Yeah? Well, I doubt it accurately simulates the events of that mission. I'd infiltrated the dummy tanker to obtain proof that a Metal Gear was under development. Shortly after I made it aboard, an armed group led by Colonel Gerlukovich raided the ship and gained control. Olga and Ocelot were among the raiding party. Yeah, and him. Who are you talking about? A man that was supposed to be dead. The target was also Metal Gear Ray. But Ocelot eliminated Colonel Gerlukovich and Marine Commander Scott Dolph, and he hijacked Ray. So he betrayed them? I don't know what kind of deal was going down. All I remember is what Ocelot said at the time. Something like, I'm taking it back. Entiendo. Ocelot then sank the tanker, along with the soldiers of the Marine Corps. How did you manage to get out? Otacon managed to have a small boat ready for me. That was the easy part. The tough part was not getting dragged down with a sinking tanker. Small miracle when you think about it. It turned out that the whole thing was a setup to lure us. Photos of Snake, taken by the Cypher, were released to the public. In turn, we became the world's most wanted environmental terrorists. Entiendo. It was definitely a move aimed at putting a stop to our anti-Metal Gear activities. Anti-Metal Gear. Why did they choose Snake? Since the Shadow Moses incident, Snake became sort of a hero. Claro. I think the Patriots weren't too happy about that. You knew about the Patriots? Well, yes, to a certain degree. It seems like everyone knows about them except me. They didn't choose Snake to be a hero. So they decided to do a smear campaign. I think the Patriots wanted to make an example of him so everybody would think twice before opposing them. That's it! They set all this up just to nail you guys. No, there's more to it than that.
The Marines' Metal Gear Ray project, headed by Commander Dolph, was carried out in opposition to the Navy's Arsenal Gear project. Joder. Hay veces que no me da To be tiempo a more leer. precise, the Patriots considered Metal Gear Ray to be a thorn in their side. Hence, they attacked the dummy tanker and stole Ray. They followed this up with a perfect plan. They immediately sent a fully loaded tanker to the same location and sank it. Then set up the facility to camouflage the development of Arsenal Gear. And we fell for it. 2 more puppets in their show. Claro. Colonel Gerlukovich and his daughter Olga? Both fell victim to Ocelot's plot. Was Solidus behind all this? He used Ocelot to get hold of Ray, huh? No, he was underground, keeping a low profile at the time. Then it must be the Patriots. If that's the case, what's Ocelot doing alongside Solidus? Forget it. We're wasting time. We can figure this out later. The nuclear strike's been prevented, but Arsenal still has a massive payload of missiles to deal with. Right. If the opposition gets control of those missiles... Raiden, you've got to find Emma. Wait a second. Isn't Emma Emmerich my sister? what's she Exacto. doing here? You got me. She's a computer whiz who specializes in neural AI and ultra-variable volume data. Joder, lo malo de que tanta conversación y tanta historia es que no hablo nada. Development is beyond me. Whatever her reasons, we need her in order to stop Arsenal. Raiden, find her. I'm on my way. Me gustaban más las conversaciones de Code que del primero, con la imagen en 2D. Y luego en el 3 creo que pasa lo mismo, si mal no recuerdo. Son en 3D, en 2D. Voy a mear, ven ahora. Vale. Second bullet. De hecho, 2 personas. ¿Quién está? De estar Aaron. Sí, Aaron Lago. Lo que pasa es que no está por aquí. El resto de que hay por ahí son bots, me imagino. ¿Qué? A ver, ¿por qué piensas que estaba cerrada en la habitación? ¿Para que no me toquéis los cojones? Es verdad, guarde. Voy a guardar después de tanta historia. Ah, claro, no puedo hablar. ¿Qué? Ah, vale. Hikari, no toques los cables.
to save? Jack, What is it? I've always been alone. Huh? I'm so lonely. Lonely? Bueno. We've always... Not always. What do you mean? You've never slept beside me. What are you talking about? After we've been together in my room, you stay awake all night, or you head for the door. Is this really the time to bring this up? Why, Jack? Why? Listen, Oh. Rose, I'm right in the middle of a mission, and Why? Why can't you relax when you're with me? Dios! En The serio. mission... Why don't you open up to me? Rose, I just can't. All I ever wanted was to share your dreams, to spend a meaningful evening with you. I just wanted to find you by my side when I woke up. Is that asking too much? It's the night. I'm scared of the night. It's got nothing to do with you. Scared of the night? What's that supposed to mean? I can't relax when I'm with someone. Jack, you wouldn't even let me in your room. I need privacy. I just can't be bothered. Bothered? What? Wrong word. What I wanted to say was that there are certain things that I have to keep to myself. Do you remember that time I forced my way into your room? We'd known each other for almost a year, and you blew up. It was the first time you ever raised your hand against me. ¿Qué? I was so worried about you. Look, I'm sorry. It wasn't your violent nature that scared me. It was your room, your heart. Stop it. There wasn't anything in your room. Only a bed and a small desk. It looked like a prison cell. Rose? No television set. No family pictures. Not even a poster. A ver, no. Rose, I only use that room for sleeping. A lifeless room. Almost like your empty heart. That's why I tried to keep you out. I thought I was beginning to understand you. Until I saw that room. Would you have been happier if I had a picture of you hanging on the wall? That's not what I was trying to say. Enough, Rose. We'll talk about this later. After the mission. Right. After the mission. I understand. Mira. Sospecho que hay alguien que está haciendo el estúpido. Así que en 10 minutos preséntate y habla. Si no, voy a bloquear a todos los que me han seguido hoy, ¿eh? Porque no es normal que me siga la gente así de repente. Eso no suele pasar. Normalmente consigo un seguimiento cada X tiempo. Y tenéis nombres muy raros, así que si en 10 minutos no hablas... Espectadores 3. Bueno, tengo lo de para hablar en 10 minutos. Ma, ¿cómo se me puso la tía, En medio de la puta misión, en serio. Ya sabía yo que no era buena idea juntar, trabajo con sentimientos. De hecho, Aaron, claro, no estás por ahí. Voy a subir a coger aire.
Are you reading me? This is Otacon. What's your situation? Wet and miserable. This place is flooded. The seawater that's been pumped up is pouring into the building. I see. Listen, there's something I have to tell Sobre you about EE. Don't worry about her. I'll get her out. She's afraid of water. ¡Oh! Yeah. When she was 6 years old, she almost drowned with my father in our swimming pool. She can't swim? Well, yes and no. We used to swim a lot together when we were kids. In fact, she swam like a fish until that day when she almost drowned. When the accident happened, I was in my room. I learned later that EE was calling me for help. She didn't doubt for a minute that I'd be there. You could see the pool from my room, but I didn't realize at the time that she needed my help. What were you doing? I was... So Emma survived the ordeal. Yeah, but my father didn't. So you blamed yourself and left your family? No. EE seems to believe that was the case. The fact is, I betrayed her. And you think she can't swim because of the traumatic experience? I haven't seen her since that day, but yes, I think so. I got a letter from Julie, her mother, after they moved back to England. In her letter, she mentioned that EE couldn't swim anymore, that she refused to even wear a bathing suit. Damn, if she still can't swim, we're in trouble. Level B1 in the core is pretty much Joder. Look, maybe you can help her overcome the trauma. You want me to help her get over it? Well, it's still gonna take some time to repair the Kamov. Sorry, kid. Emma's rescue is up to you. Thanks. An underwater mission. Well, this is a first. Look, I'll see what I can do. I suggest that you drum the map of the building into your head, because you won't have time to look at it when you try to bring Emma out. I'm counting on you, Raiden. I covered most of the core when I had to take out the C4s. If there's anything you need to ask me, call me on the codec. I'll do that. Mierda. Me cago en la puta. Bueno, al final me he ido por donde no tenía que ir. Ah, claro, ya lo entiendo. Es la puerta de arriba. La que está fuera del agua. Perfecto. Espera, ¿había puertas en el Shell One? Ah. Había puertas en el Shell One que... de nivel 4 y 5. Creo que sí, sí, de nivel 5. El infierno no queda sitio. Ni lo cuentes.
¿Lo que quieren qué es? ¿Morirse o qué? You knew I was coming? You've become a nuisance. I can't let you interfere with Arsenal gear. The girl is just ahead. She is of no use to us now. But she served us well as the live bait for the big catch. Crazy Ivan sometimes speaks the truth. Emma's alive? She was some time ago. But the flooding has become quite serious. I wouldn't be surprised if she's a mermaid now. What? Did you really think killing the president would prevent a nuclear strike? No lo maté yo. Think again. I didn't do it. Arsenal is still armed with a purified hydrogen bomb. Purified hydrogen bomb? A ver. This is no ordinary nuclear bomb. This weapon is capable of heavy hydrogen nuclear fusion using lasers and magnetics to generate heat-insulated compression. It was a top-secret project initiated by the current president, and Solidus has no idea of its existence. The clean thermonuclear bomb is at an experimental stage and is handled differently. Specifically, it becomes launch-capable when Arsenal is activated. A nuclear threat still exists. 6 months ago, we lost everything we believed in. We were abandoned to take the fall in their cover-up. We were labeled as killers, Como asesinos responsables de la muerte de civiles. civilians, as well as our own allies. And the public believed every word, turning a deaf ear to whatever we had to say to the contrary. Our only goal is to wipe them from the face of the earth and destroy this world of deceit they have created along with them. You're insane. Insane? We might be the only ones telling the truth. Va, ha seguido discurso tras discurso. Es que al final se hace muy pesado, ¿eh? Well, it sounds like Arsenal's ready to go into operation. Damn it. You're still hoping that the girl can install that virus you're carrying around, aren't you? You know? It's a shame you're not going to be around long enough to hand her the program. That isn't seawater, you know. It's a byproduct of the microbes contained in the pool. Buoyancy is practically non-existent thanks to the high oxygen content. Once you fall in, you don't come up. Take a good look at your grave. Y porque él sí puede... Vale, de este combate sí que me acuerdo ahora. Hola, Viadri, ¿qué tal? Nada, te pedí que hablases porque hoy me han seguido 4 personas en total. Uno de ellos ha desaparecido el usuario y estaba dando la sensación de que eran bots. Es que no podía hablar, ya lo sé, porque tengo puesto lo de los 10 minutos. Sí, sí. Lo que pasa es que me ha empezado a seguir así gente con nombres raros, como muy genéricos, y dije yo, a ver si alguien está usando bots o algo. Ah, no se ve una mierda. A ver, ¿pero qué pasa aquí? ¿Dónde está el tío? Mierda, me hacía falta la de infrarrojos, ¿verdad? La de infrarrojos era la que necesitaba, pero no la tengo. Vale, cuando está en rojo... Vale, perfecto, no parece muy complicado.
¿Qué puñetas es eso azul? Lanza cuchillos o algo, ¿no? No. Cuando está en rojo no le puedo atacar. Me lo voy a cargar. Vale. Joder, qué fácil. Se fue a la verga ya. En nada, ya va por la mitad. No, yo no me los cargo. Les dejo inconscientes. No sé si me dan un trofeo por ello, pero... Ay. Vale, y no le di... Cabrón, ha sido más listo que yo. Bueno, da igual, no pasa nada. Vale, pues no, pensaba que necesitaba las gafas infrarrojas porque cuando veía eso azul pensaba que se volvía invisible o algo, ¿no? Pero no, era que me lanzaba cuchillos. Vale, hijo de puta. ¡Qué cabrón! Vale, se ha vuelto más agresivo. Mierda, me ha dado. Se ha alargado. Ah, ya está otra vez arriba. ¡Hijo de puta! ¡Me he bugueado! No, pensaba que me había bugueado, pero no. Era él. ¡No! ¡Mierda! Pulsé X. Me dejó enganchado en la barandilla y pulsé X en vez de pulsar triángulo. Para esquivar. Vale, hasta la mitad. Hasta la mitad de la vida es fácil. Vale, y pude haberle disparado. Da igual. Vale, no importa. Vale. Vale. Entiendo. Vale. ¡No! Le estaba disparando... Vale, soy estúpido. Le estaba disparando con la pistola normal.
Ah, qué lástima. Bueno, ya más o menos ya sé cómo cargármelo. Mierda. Nah, así no le hago nada. Cuando está en rojo no le hago nada. Hombre, ¿qué tal, Aarón? Con la ametralladora. No, claro, lo sé, sí. Sí tengo todo aquí, un arsenal todo enorme, pero yo los hago con la tranquilizadora. No recuerdo qué te daban en este segundo Metal Gear, pero en el tercero... Yo al principio también me los cargaba, pero... En el tercer Metal Gear descubrimos que si dejábamos a los jefes inconscientes, cada uno te daba un traje. Y me lo pasé una vez así, hasta que me lo pasé también en extremo europeo. Y a partir de ese momento ya me pasaba el juego siempre sin matar a nadie. En el tercero, sí. Aquí no recuerdo qué te dan. En el tercero te da cada uno un traje especial. De hecho, había un truco en el tercero. Que si tú, ¿cómo era? En el tercer juego, cuando te enfrentabas a The End, que creo que era el del rifle, el que se camuflaba con un traje de camuflaje entre las hierbas, si guardabas la partida en ese combate y luego adelantabas la hora de la consola hasta dentro de un mes o una semana, no recuerdo, el tío se moría de viejo. Vale, parece ser que sí que le hago algo, ¿eh? Sí, lo de guardar y adelantar la hora de consola lo sabías. Ah, pues bien. ¿Jugaste el primero? Yo es que me puse a buscarlo y no me costó. Y andando despacito de repente me lo vi ahí, mismo delante, y literal un tiro en la nuca y ya. Sí, si andabas muy despacito. Todos originales, está bien. Bueno, entonces supongo que sabrás lo de Psychomantis, ¿no? Lo de cambiar, ¡ay! Mierda, por estúpido. Por no estar prestando atención. Lo de cambiar el controlador de la primera ranura a la segunda para poder pegarle y todo eso. El puerto de control y lo de la memory card. Venga, ahora voy a prestar atención. No. El volumen 1, sí, este es lo que tengo yo. Sí, sí. Vale. Ah, ni lo viste. Ah.
Sí, sí, sí. Es la única forma de jugarlo. A menos que tengas una Series X o una Series S y juegues a las versiones de la 360. Que en el de la 360 había el 2, el 3 y el Peace Walker. Uf, ahí he fallado. Que fue cuando me los pasé yo, la verdad. Solo jugué el primero en la consola original. Mierda. Pero dicen que sobre todo el 1 del volumen, que han sacado ahí muchos fallos. Yo la verdad es que estoy bastante descontento, ¿eh? Podrían haber trabajado más la... Los juegos están bien, pero se ve muy cutre. Toma la puta cabeza. Aunque bueno, ya se ha actualizado algo. Pero los tengo en PlayStation. Ah, sí, mola. O sea, juegas a los originales. Haces bien. Vale. Si le ataco antes de... ¿Qué hace? ¿Qué haces? ¿No? Vale. Venga. Mierda. Ahí me he pillado súper desprevenido. No, no, no. Simplemente han cogido las versiones que ya estaban hechas y se las han metido todas juntas. Mierda. Pero ni siquiera lo han hecho demasiado bonito. Lo han hecho muy cutre. Han metido también los de la NES y los de la Game Boy Color. Lo que pasa es que los de la Game Boy Color estaban en inglés. ¿Vale? Mierda. Bueno, voy a prestar atención, que si no... A ver, cojones. Tengo que prestar atención. Venga, por Dios. Sal de una vez. ¡Oh! ¡Cabrón! Parece que baila el tío. Es que es muy rápido, tío. ¡No! Casi me tira. ¡Ay, tío! ¡Joder! No me da tiempo. Es muy rápido, ¿eh? No.
Es precoz. Si me quedo enganchado contra las barandillas no hay manera. ¡Qué hijo de puta! ¡Joder! ¡Es que se mueve! Por lo menos le doy un tiro. Bueno, por lo menos le... Puedo hacerlo así. Puedo hacerlo así. Con paciencia. Campeando como un niño rata en Call of Duty. Voy a campear como un hijo de puta. ¡No! Sí, le gusta meterse en el agua. El remake del 3 tiene que ser una locura, pero lo que quiero es que hagan un remake. Un remake del 1 que para mí fue el mejor sin duda. Ya. Sí, sí, sí. Pero bueno. Si van a hacer un remake, a mí lo que me gustaría es que no tocasen demasiado el juego. ¡Mierda! Le he pegado con el... ¿Por qué tengo equipada el arma esa? Bueno, da igual. Ahora que... Sí, claro. Porque no flotas. No flotas. Lo dijo antes, es un agua que tiene tanto oxígeno que no flotas. O algo así lo explicó. ¿Eh? No me ha dado. En los huevos. Voy a campear como un hijo de puta. Me recuerda a Gogeta cuando... A las transformaciones de Goku. ¡Mierda! Bueno. Sí, exacto. ¿Qué ha pasado? No salta. Ah. No, bueno, da igual. No importa. Ese... Es un vampiro flamenco. Le gusta dar palmadas. Y en la puta cabeza, además. No me da tiempo, ¿eh? Qué rápido. Ya está. Soy un puto camper, tío. ¿Te quiere matar o te quiere seducir? A tomar por culo.
Mira, ahora es cuando se pone agresivo. Cuando pierde la mitad de la energía. Claro, porque ya no tiene... Ya no tiene capacidad para... para empotrar, Aaron. A ver si me da tiempo a cogerle. Porque ahora va a ser más rápido, ¿no? Ah, no. Siempre hace ese movimiento de mariquito. ¡No! ¡No! Bueno, mira, me he caído encima de las raciones. Cogerlas, dice. Putarón. ¡Qué hijo de puta está haciendo lo mismo, no! ¡Ha aprendido! ¡Ha aprendido la técnica del campeo! ¡Qué hijo de puta! ¡Aprendió! Venga. A pastar. ¡Ay! Joder, qué pesado. Estoy manqueando ahora. Solo me quedan 2 raciones. ¡No! Ahora ya no me da tiempo. ¿Vamos? ¿Dónde estás? Vela la soplacela. ¡Ah! ¡Ah! Si me agacho no me tocas. Vale, aquí no llego. Uf, casi me da por estúpido. ¿Qué telaraña? Te la he hecho. Me gusta el meme de Spider-Man en la película. En un edificio, mirando hacia abajo. Y cómo hacen memes. Mierda. Demasiado pronto, demasiado tarde. ¿Cómo hacen memes en plan? Mierda, ahora no te lo sé explicar. Vale, creo que le di, ¿no? ¡No! ¡Qué hijo de puta! Claro, qué cabrón. Ahora ya no campea. Me estás diciendo que es tan fácil como agacharse. Es un cuchillo mágico. Es un cuchillo vudú. ¡No! ¡No! Vale, le queda un toque. ¡No! ¡Qué zafada! Lo conseguí. Cazavampiros. Derrota a Vamp. Me cago en Dios, pero...
El vampiro traga leche. Ah, sí, sí, sí. Sí. Lo jugué en la 360, que la tuve. Colonel, they've apparently completed the final check procedure for De hecho, arsenal. creo que lo puedo jugar ahora. Sí, creo que la tengo la Series S. You've got to get her to install the virus program that Pero the me voy a president esperar a que lo developed. saquen en la siguiente colección. Take her to the computer room on level B2 in the core of Shell 1. Sí, sí. De hecho, Snake, did you catch all that? I didn't make it on time. Arsenal's going active. Yeah, I heard. The hostage rescue's gonna have to wait. I'm going after Emma. We'll secure the computer room. Looks like we can't install the virus program without Emma. Can't your partner do it? I would if sí, I yo could, también lo tengo en but the Steam. security for this system is no joke. I need more time. That's why we need her. Understood. I'll make sure you have your family reunion. What's up? A lot of years have passed between EE and me. Then you should see her, right? I don't have the right to see her. We can talk about this later. Venga. I think you'd better get moving. Emma's Sí, in the sí. locker room to the north, right? Sí, la música es la hostia. No, yo me voy a esperar a que lo saquen en la siguiente colección. Pero sí, lo jugué en 360 y luego lo jugué en PC. El juego más famoso del Metal Gear por los memes. Sí. Jack, is that... ¿Cuánto me faltará para este? Llevo 11 horas, no debería de faltar mucho. Jack, about Cuando entré en tu trying to break into habitación... your room. Rose, just forget about it. No, listen to me. I said I did it because I was worried about you, but it wasn't just that. What? I was suspicious. I thought there might be Igual someone había otra else. persona. Someone else. Another woman. Rose. I really thought so, because sometimes you're so horribly cold. En serio. You know I wouldn't. I'm serious. Sometimes I feel like you're pushing me away. So I... Did you get in? Yeah. Are you satisfied now? There wasn't anyone there, was there? No. No, there was no one there. There was absolutely no one in your room. Not another woman, not me, not even you. Rose. Lleva toda I'm la... sorry. Lleva I just desde wanted to hace... apologize, that's all. Talk to you later. Lleva dando la turra con la relación, tío. Dios, en serio, estamos en medio de una puta misión. ¿Por qué daste la turra? ¿El Source of Liberty o el Substance? ¿Cuál es la diferencia? No lo sé. Los tiempos de corte de esta versión de Metal Gear Solid 2 sacaron dos versiones. Sons of Liberty y el Subsistance. No lo sé. Se supone que esta es la Sons of Liberty, ¿no? Master Collection. No hay ningún juego más aparte de este, ¿eh? En esta... Aquí está. En este de aquí hay 4 juegos. El Metal Gear, juegos de realidad virtual, RV. Aquí hay 4 versiones de 2 juegos. Versiones europeas y versión japonesa, creo. No, hay una que es americana. Pero aquí solo hay un juego y aquí no lo sé. Y luego está esto, que son los de la NES. Y luego está esto de Extra, que son unas canciones y por haber reservado el juego. Y también los de Game Boy Color. Sí, Game Boy Color. Pero aquí en este no sabía yo que había 2. Sons of Liberty y Subsistance. A lo mejor Subsistance es alguna versión americana o japonesa. No lo sé. Estoy sin ración. Bueno, acabo de conseguir una, pero... Porque resulta que sacaron un juego de misiones de realidad virtual aparte, ¿no? Pero creo que lo sacaron en Europa y otro... No, hay uno que sacaron únicamente, exclusivamente en América. Luego creo que hay otro que sacaron para Europa. Y en Japón no sé si sacaron una versión aparte, no sé. Ah, mierda, es verdad.
Sí, el Special Missions para X, por el PSX, pero este lo habían sacado aquí. No, bueno, pues creo que era diferente. El de Europa y el de América era diferente. Creo, ¿eh? Y las versiones japonesas normalmente siempre son diferentes. De hecho, en esta Master Collection juegas con Grey Fox. De hecho, en la Master Collection... puedes escoger jugar en japonés. Y la mayoría de los juegos, cuando pones el juego en japonés, la partida guardada es diferente siempre. No sé si me he dejado algo. ¿Me he dejado algo? Voy a investigar por si acaso. Vale, por aquí ya he venido y por aquí también, ¿no? B Armor. Me confundí. Body Armor. MO Disc. Disco MO. ¿Por qué le llaman Disco MO, Aaron? ¿Tenéis idea de por qué se llama Disco MO? Me recuerda a Pokémon. Disco óptico entregado por el presidente. Contiene un virus informático para destruir el GW Arsenal Gear. Uniforme de campo. Uniforme de los soldados de Gurlukovich Núcleo Shell 1. Equípate para ponértelo. No tiene pasamontañas. No tiene pasamontañas. Armadura para el... Ah, vale, este es lo que ya tenía, coño. Armadura para el cuerpo. Chaqueta antibalas hecha con fibras especiales. Cuando te ataquen y tengas este objeto, sufrirás la mitad de daños. Sí, el Special Mission para PSX que juegas con Grey Fox en solo Liberty es este juego, sí. El Subsistance tiene misiones extra y misiones VR, vale. Acabo de verlo. Vamos, fue un sacaperras de Geoga en su día. Es como este, pero con un par de cosas más. El Subsistance, vale. Sí, es como un DLC, claro. En aquel entonces no había DLCs. Engranaje de Metal Solid 2 Hijos de la Libertad. El puto Aaron haciendo el estúpido. Como siempre. Pentacemín. Vale, está escondida en la taquilla, como tacón en el primero. Fuat, tío. Que en el primero le llamaban al anime, le llamaban japanimación, tío. Otacón significa... Otacón es la fusión entre... Otaku, es la abreviatura de Otaku Convención. Thermal Goggles. No jodas, había otras. Gafas térmicas. Visualiza la distribución del calor. Permite ver en la oscuridad. Con ellas podrás ver las minas Claymore. Holy fucking shit. Pero estas ya las había encontrado en el Shell One. Hay dos. No sabía que había dos. Ah, pues mira, ya no me siento tan mal. Book. Básicamente son revistas porno. Hoy en día no se podría hacer algo así. Me imaginaba que su nombre tenía algo que ver con Otaku. Otaku Convención. Lo explicaron, lo que pasa es que tú en ese momento no estabas. Sí, un libro no por. ¿Cómo puede ser tan inteligente siendo tan joven? Se me ha dado encima. Ven aquí, pequeña Emma. Eso suena un poco pervertido. Estoy tapando con la cámara los trofeos. Pero bueno, no importa. I'll prove it. Do you have nanos? What? Well, do you? I do. Everybody on this project has them. Okay, good. Let's try. Can you hear me now?
Nanocommunication? That's right. I have nanomachines too. Then you're not one of them. That's what I've been trying to tell you. And you came to rescue me? Actually, I need your help to stop Arsenal. Tu ayada, necesito tu ayada. And who told you that? The president. Really? I need you to come with me to Shell 1. Your brother's waiting for you there. My brother? Esto se va a ir a la mierda. We have to get moving. This place will be flooded soon. Las nanomicas implantadas en los huesecillos, sí. Las llamadas son un coñazo. Sí. Y tanta cinemática también. El problema de este juego es que te explican mucha información toda de golpe. Y a mí eso me cuesta asimilar todo de golpe. Yo en el colegio era los que cogía el libro y me ponía a chapar como un cabrón. Luego lo soltaba todo en el examen y luego me olvidaba de todo. La cinemática es... Bueno, sí. Your brother told me. He's really here? That's right. He's here to rescue you. I don't believe you. He would never come for me. And I'm telling you he's here, waiting for us at Shell 1. No! He left me, my mother, when we needed him the most. Sí, mucho diálogo, lo sé. My mother died. All he could think about was himself. Emma, we can go over all that later, but first we have... Si te lo saltas todo, te pasas el juego en 2 horas a lo mejor. It's hopeless. I can't swim. I can't swim. You can do it. Todos son así, más o menos. Deep down inside, you know you can swim. I can't keep my eyes open in the water. That endless blue. The water, it wants me. It won't let me go. All right, then close your eyes. I'll guide you. I was injected with something. My legs. I have trouble moving them. Listen, Emma, just hold your breath. I'll do the rest. Que la vamos a llevar... The filter chamber too. Then we'll take a break. And all I have to do is hold my breath. That's right. How long? Sí, sí. Sí, sí, flipas. En el 1 flipas. Es que yo el primero me lo pasé en 2 directos. Creo que uno me duró 8 horas. Estaban hasta los cojones ya. Put your ear against my chest and listen to my heartbeat. Your heartbeat? Count the beats. Don't think about anything else. When you reach 100, open your eyes. By that time, we'll be on the other side. Give me a signal if you think you're running out of breath. What will you do then? I'll swim faster. Escucha una cosa. Hay un trofeo. Hay un trofeo en el Metal Gear 1. Tú cuando te pasabas el primer Metal Gear te daban un nombre en código. Como Shark, por ejemplo. Nombres en código de animales. Y hay un nombre en código que es Big Boss. Pero no sé cómo lo tengo que pasar. No sé si lo tengo que pasar en menos de X horas. No sé cuál es la condición. Solid Shark. A saber. Las gafas. ¿Qué más da? There's nothing wrong with my eyes. I wear them for show. ¿Te las pones porque quieres? No, it's not like that. I like glasses. And there's this guy I liked who used to wear them. Your first boyfriend? Sabes que llevar gafas sin las necesitarlas es malo, ¿no? Anyway, they bring me luck. I see. Okay, let's go. ¿Y qué más da que se mojen? Es para subnormales. ¡Hostia! Tenemos el culo de la niña en primera... Mierda, claro, tenemos que subir... tenemos que subir a que recupere agua. Aire, perdón. Espera. Aquí no es. No, no es aquí. If you exit the Shell 2 core and head south on the KL connecting bridge, you'll get to Strut L. There's no time. Move it.
press down and hold the action button near Emma to hold her hand. Start moving with the button pressed down and you can lead her by the hand. Entiendo. Push the action button again to let go. Se me acaba de ocurrir una idea. No la puedo meter dentro de la caja conmigo, no. ¡Ey! ¡Las drogas! Este no va, ¿no? ¿Por qué no va esto? Querías hacer cositas debajo. En el Peace Walker, te juro que con Big Boss puedes follarte a paz. En el Peace Walker, el de la PSP. En una misión, la metes contigo dentro de la caja. El puto Kojima está loco, tío. Y te la follas, ¿eh? Y creo que tiene 16 años. Putos japos, tío. No sé si es muy cómodo. No lo creo. Pero te juro que se puede, ¿eh? Sí, sí, te lo juro, te lo juro. En el de la PSP. El que vino con el HD remaster de la 360 Play 3. Que venían el 2, el 3 y el Peace Walker. Que no sé por qué metieron el Peace Walker en vez de meter el primero. Son estúpidos. You did good. I concentrated on your heartbeat. It reminded me of when I was a kid. I remember my brother giving me a piggyback ride. I was sleeping with my ear against his back. I could hear his heartbeat. Sounds like you were close. We were, back then. We were stepchildren in our parents' second marriages. Wherever Entiendo. my brother went, I used to tag along. O sea, no son hermanos de sangre. My brother didn't have any close friends, so he used to take care of me. We both wanted to be loved so much. So much that we used to pretend. Pretend? Yeah. Son we used to play hermanastros. house. My brother was the husband and I was the wife. What the fuck? But it was always just make-believe. We were only kids. You know what I mean. I never had a family, but I think I know what you mean. Nunca has tenido una familia. ¿Y qué pasa con tu...? Bueno, claro, su novia no es una familia, es una novia. Colonel? Que al fin y al cabo es parte de tu familia también, pero quiero decir... Good job. Get her over to Shell 1 as soon as you can. That's going to be hard with the connecting bridge on the upper level destroyed. Didn't Olga say something about taking the oil fence at the bottom of Strut L? Yeah, I remember that. You should be able to go down by way of Strut L. Try and get over there. Adoptivo, ya. She's been injected with something and she can't walk without any help. Take her with you. Free your hands of any equipment and hold down the action button to give her a hand. Joder, ya. Release your grip on her. Take your finger off the action Su padre adoptivo. Emma can sit and wait until you help her back up. And be careful. You won't be able to use any weapons while you're leading her. Now head for Strut L. We're on our way. Raiden, we've infiltrated the computer room. What's your situation? Emma's safe. We're heading your way. Ah, yeah. Deserted. Looks like everybody's aboard Arsenal. I had a look at the system, but there's nothing I can do. EE's our only hope. Right. I'll put her on then. Huh? EE? What? How? I'll use my Kodak as a relay. Here she is. How? EE, is that you? How? EE. Why are you involved with Metal Gear? Huh? You knew our family's dark history and still got involved? What's wrong with you? I should have known.
Answer me. Why are you repeating the same mistake? I wanted to hurt you. I wanted to see you suffer. En serio. You abandoned me. No, that's not what happened. All right, that's enough. Who are you? I'm a friend of Otacon's, Emma. Otacon? Enough with the sibling rivalry. That's not what this is. We haven't got time for this. Raiden, get her over here right now. Se nota que es una niña, ¿eh? Por muy soportada que sea. Gotcha, Snake. I'll head over there with Emma. Most of the enemies aboard Arsenal, but I suggest you be careful. Make sure Emma gets here in one piece. Raiden, Vale. take care of my sister. Don't worry. I'll get her there. Vamos allá. ¡Arre Dios, macho! Cinemática tras cinemática tras cinemática. Pues para no poder andar, la veo andar bastante bien. Emma, Snake and Hal are waiting for us in Shell 1's computer room. I've got this disk that the President gave me. This disk is supposed to contain a virus that can corrupt Arsenal Gear's operating system. We need you to... This is my program. What? Why Lo did the diseñaste President give it to tú. you? Did something happen to the President? Está tomando el té. Con los peces en el mar. En realidad no, no se ha quedado ahí. President. He's dead. What? You actually wrote this virus? It's not really a virus. It's more like a worm cluster. It's actually a delayed effect autonomous program that's designed to invade GW's cerebrum and render its nerve connections useless. You know what GW is? Of course. I created it. Huh? You look surprised. Well, Cat got your tongue? I'm sorry. How about the Patriots? Ever heard of them? Yes, but I only know what I've been told. Can you tell me what you know? Sure, but it's hard to put into words. Right. Ah. Are you reading me, Emma? Yes, loud and clear. The President said that Arsenal Gear was the Patriots' key to supremacy. That's as good a description as any. What Vale. exactly is it? It's a massive data processing system. Procesador de datos capaz de controlar información a escala global. A data processing system? That's right. The system's a social device for maintaining the Patriots' control. You've lost me. Well, in this day and age, information emerges from every direction and is freely distributed. A variety of information gathered by servers employing the latest in high-speed communication networks and P2P technology is rapidly circulated to individuals. In fact, the speed of this circulation process is accelerating on an almost daily basis. The Patriots seem to be afraid of this development. Apparently, they believe that their role will shift from dominant to dominated. Entiendo. Let me give you an example. You're aware of Solid Snake's anti-Metal Gear activities, aren't you? Yeah, I know a little about it. Well, that's just a small sample of uncontrolled information. I can guarantee you the Patriots did not want Solid Snake's name publicized. Entiendo. Now, look at it like this. Political scandal, corporate corruption, up until now, the Patriots have managed to keep a lid on these and other self-serving events. Claro, pero no pueden controlar la tecnología. They're no longer able to effectively control the flow of information generated at the individual level. With the newly created system, they can fully regulate digital information. High-level information can be categorized in stages, given clearance levels, and deleted as necessary, never to be seen by the public. By deleting such information, the Patriots can shape the course of history as they see fit. Somebody's bound to catch on. No, the memory capacity, not to mention the lifespan of the average individual, is extremely limited. On the other hand, digital information lasts virtually forever. Bla, bla, bla. Me recuerdas a Greta Thunberg. The alphabet. Bla, bla, bla. It could have been 30 letters. What if the 4 deleted letters were ¿Qué pasa si controlled las by otras code? letras fueron controladas por un programa? It's not. In fact, something similar is already underway. Do you know how many ¡Lenguaje inclusivo! ¡No! ¡Patriots, hijos de puta! ¡Habéis ganado! Actually, 100,000 according to the original theory advanced by the No scientists. permitiremos que metan el lenguaje inclusivo en nuestras vidas. 60,000 was suppressed by the Patriots. No. Why?
How would you know? Do you know what a gene looks like? Did you count them yourself? There are research organizations. En vez de crear letras, han creado un lenguaje inclusivo. They're even beginning to believe the doctored reports. GW is a system that allows the Patriots to decide Decidir la historia del mañana. So what we're talking about is one huge censorship Censura. for deleting information Dios. which might be inconvenient to the Patriots. Exactly. The actual physical core for handling the task, GW, is installed in Arsenal. It's the only system in the world with an optic neural AI that has a parallel processing capacity of 980 trillion Hammets. I suppose that being a specialist in neural AI and complex logic played a significant role in your association with the Metal Gear project. That's not the only reason. What do you mean? I guess there are plenty of other reasons. Yes, there are. ¿Sabes lo peor de todo? Es que se puede hacer, ¿eh? Se puede manipular a la gente para hacerla creer cosas que no son. Te puedes inventar cosas. Si sabes cómo introducirlas en la sociedad, puedes crear mentiras. Physically and logically, it's the ultimate fortress for housing GW. But is the AI actually capable of controlling everything? No, GW is only the system's core. It's only for deciding what data is stored or deleted. The actual subsystem for executing the task exists within our social structure. ¿Qué? Mima, qué coñazo. Finales del siglo pasado. Problema del año 2000. Prevención. The program was distributed to every governmental organization, every key facility throughout the world. In addition, the same program was included in an OS application for distribution among the public. Let me guess. The Y2K countermeasure contained a program designed by the Patriots. Yes, and everything supplied from that day onward contains the same program. Impossible. Do you know how a computer operates? Do you really know the basic principles on how data is exchanged? Nobody's aware of it, but there's a subsystem in place, and it's about to be activated. Is that why Solidus wants to burn out every electrical circuit in Manhattan with a nuclear blast? Probably, but the overall system isn't actually complete. What? It still lacks the necessary factors for judging situations. I heard they were planning a major experiment in the next few days to provide complex data for GW to study. And suddenly all this happens. Yo estoy muy perdido, Aaron. If it wasn't for the terrorists. Yeah, you're right. Well, I think that's about all I know. Right. Thanks. I think we'd better head for the computer room. My bird in the computer room. Is he safe? Ah, el pájaro. That noisy overgrown Pájaro. Excuse me, he's a parrot. And he's my best friend. My only friend. Well, the bird's okay. Good. Did you know that in the old days, miners used to take a canary into the mine shafts to detect toxic gas? Detectar gas tóxico. No. I really needed someone to talk to. Hablas con el loro. Bueno, claro. I think we'd better get moving. We've got a little longer to cover than the last time. I'll give it my best. Whatever you do, don't open your eyes. Why not? A dead body, not a pretty sight. Oh. Once we get past it, it'll be too dark to see anything. What are those sticks in your head? These? Palos. Joder. They're chopsticks. They hold your hair in place. Did you know that they're pretty popular in Europe and South America? Can't say that I do. You're not only cute, but smart too. Oh, I'm much more... Hombre, lista. Como que ha diseñado un puto programa para salvar el mundo. Bueno, no estaba pensado para eso, pero... Mira, es que yo voy a guardar porque... What's up, Jack? Well, Jack, it sounds like you and Miss Emma are getting along just fine. Bueno, no estás celosa de una niña. Monitoring your every move in conversation. I can't say it's been... What the fuck? Nah, está de coña. I'm only trying to keep her spirits up. Is that right? En serio. My mission is to get her to the computer room. En puto serio. Yeah. You're lying. You're attracted to her, aren't you? Va, está de coña. She's cute. Cuter than me? Rose, you're beautiful.
You know how I feel about you. Have you remembered yet? You mean April 30th? Yes. It's your birthday, isn't it? Wrong. You're not even warm. What is it then? Forget it. It's nothing. Maybe I'm just a little jealous. ¿Estás celosa de una puta niña? ¿En serio? Good luck. Madre de Dios, esta tía... Estás celosa de una puta niña, joder. Mierda, claro, que la niña no tiene apenas aire. Hay que aprovechar cada punto de... Hay que aprovechar cada punto de oxígeno por si acaso, ¿sabes? Porque es que si no... ¿Qué hay ahí abajo? Bah, Stinger Bullet. Para que maten a su esposa. No están casados, creo que solo son novios. Pero se ve que la tía es un poco paranoica, ¿eh? Vale que el tío debe de ser el típico tío frío y... que no expresa mucho sus sentimientos, pero... Tío... Estar en medio de una puta misión... Estar en medio de una puta misión y poner... ¡Mierda! Estar en medio de una puta misión y ponerte a darte la turra... Es que tú no estabas delante, Aaron, pero... La tía de repente... Empezó a dar la turra en plan... Es que ya no me quieres, es que no sé qué, es que no sé cuánto. Y yo en plan... Y Raiden en plan... Que estamos en medio de una misión. Y ella ha seguido insistiendo. Porque parece ser que el tío es frío. Después de echar un polvo se larga. No le gusta estar solo. Y no le deja entrar en su habitación. ¿Cómo le doy la comida? Las raciones a ella. Vaya. A ti eso te da mucho la turra, ¿eh? No, lo de que la gente se ponga tonta así porque sí. Bueno, yo creo que a cualquiera. Pero bueno, son cosas que pasan. De todas formas, yo pienso que ha sido mala idea escoger a... Porque trabajan en la misma organización, ¿no? Y creo que ha sido bastante mala idea... Mira, se ha regenerado la vida de la tía sola. Mierda, ¿y cómo vamos a llegar ahora al Shell 1? Tenemos que ir por el otro puente, ¿por qué? Concho 1. Shelder 1. Freeze!
Martin Johnson. Ya hace tiempo que no hago esto, ¿eh? Puede que me haya dejado bastantes chapas, quién sabe. Socom ponía. ¡Ah! Mierda, no sé por dónde van a venir. No, claro, tienen que venir por allá. O vendrán por acá. Perfecto. Sí, porque esta puerta está estropeada. Vale, y aquí nada. Vale. Vale, pues vamos a por la tía. Bah. 2 zetas es suficiente. ¿Para qué hay una mesita en medio? Para molestar, porque la mesita debería de estar pegada ahí a los asientos. ¿Qué hace un pavo ahí? Vamos a aplicarle otra dosis a este. ¿De dónde salieron estos? Vale, creo que la chapa la puedes conseguir también. Si haces así. Bueno. Ah. ¿Pero por qué aparece más peña así de repente? ¡No! ¡No, no, no, no! ¡La puta niña! ¿Cómo va a venir de allí abajo? Vamos, muévete. Uf, creo que he zafado a la niña, ¿eh?
soldier. Nothing else to report. The situation is normal. All clear. It's him. Everyone, stay on guard. Mierda. Joder. Ahora sí que le he liado. Bueno. Vamos a aguantar aquí un segundo. Claro, había otro pavo por ahí. ¿Y cómo es que no vieron a la niña antes? Freeze. Vale. Who's there? Vale, me los voy a cargar. ¡Ah! Who's there? Anda, mira, hay un objeto ahí. Freeze. Freeze. Don't kill me. Taro Arakawa. Vale, a ver si así por fin apareció Peña así de repente, tío. ¿Cómo apareció alguien del ascensor? Es imposible. Estaba todo inundado. ¿Cómo coño apareció alguien del ascensor?
¿Pero de dónde está saliendo la peña, tío? Freeze! No! Please don't. Gaku llamada. Por fin. KL Connection Bridge. Ah, han puesto tablones. Muy bien. Qué casualidad. Mira, voy a guardar cada 2×3. No sé qué cojones han hablado. Igual han hablado algo importante y yo no me entero. Ah, estamos aquí, que tenemos que bajar a... Struct K, bio... Lav, Struct L. No. No. Oh, le falló, perfecto. Menos mal, ¿eh? ¡No! Menos mal que la línea no se puede quemar. Igual sería demasiado cruel. O sea, tengo que bajar... Mima. No, aquí no tiene sentido. Vale, que me los puedo cargar. ¡No! Acabo de darle a X en vez de a triángulo. What the hell happened? Right. Right in. Y en vez de cargar... Da igual. Tenía que haber limpiado la zona antes de entrar.
Freeze. Are you going to shoot me? Ahí estamos. ¿Cómo cojones? Claro, soy retrasado, el culán. Hombre, ¿qué tal, Dracar? ¿Qué tal la vida? Estoy aquí cuidando de la niña esta, haciendo de niñero. Es la hermana de Tacón. ¿Qué? No. Bueno, más cinemáticas. What's wrong? This door is security level 5. I don't have Para tener que llevarla de la mano, yo la veo andar de puta madre. Giving up already? Bueno, no me digas que tú tienes identificación. Ta-da! What the? Bueno, claro, si trabajabas para los terroristas. Esta niña es súper dotada, es como Sheldon. Es la hermana perdida de Sheldon. Truth is, I just remembered it myself. Claro, y ahora podemos abrir las puertas que... Perfecto. Who's that? Enemy sight. ¡Mierda! Backup unit. Me cago en Dios. No. It's the enemy. I need help. It's the enemy. I need help. Ahí estamos. No mandan unidades. Perfecto. Vale.
Bueno, no sé si será mejor dejar ahí a la niña. Ven. ¿No es más cómodo llevarla en brazos? Si la llevas en brazos avanzas más rápido. No hay que esperar por ella. Todo depende... O a caballito, pero bueno, lo más rápido es cogerla en brazos. Pero es que en las cinemáticas la veo andar de puta madre. Dios. No tiene fuerzas para usar las piernas por ahí. Me cago en Dios, ni que fuese el aliento del infierno, eso. El aliento de Cerberus. I have a question for you. What is it? How do you feel about heights? I can't say I like heights. The water's higher on my phobia list. Why? Well, we have to go down a ladder. How far down? Just a little bit. Why do I feel like we've had this conversation before? How little is little? About 130 feet. Huh. Think you can do it? Would you take no for an answer? How are your legs? Better. The numbness is gone. Claro, sí. Claro, qué casualidad. El poder de la casualidad. Para la convención del guión. O sea, le convenía al guión que... Ya parezco el... ¿Cómo se llama el tío este que hace reseñas de pelis? No le mires el culo a la niña, tío. Que es una puta niña, cría, joder. ¿Qué te iba a decir yo? Agujeros de guión se llama. Le convenía al guión que a la niña se le curasen las piernas. ¿Nunca has visto una puesta de sol? If we don't hurry, it'll be the last we see. Bueno, ¿hoy qué es? Aún es... Estamos a martes. Vale. Enemy soldiers, gun ciphers. I don't think we're gonna be able to slip past all that. Looks like it can barely support one person. How much do you weigh, Emma? Are you gonna ask me how old I am next? La edad. I think you can make it across. This is Ryden. Do you read me? Yeah. What's up? We've made it to the lower part of Strut L. We'll have to cross the water from here. Can Emma walk? Yeah, she's okay. The pontoon bridge doesn't look too sturdy. Emma's gonna have to cross it alone. Right. El puente botón. There are ciphers and several guards. Ryden, you're carrying a PSG-1, aren't you? Yeah. It's time to play sniper. Tirar al blanco. This spot gives me a good view of the targets. You're going to have to cover Emma until she crosses to Strut E. Se me acaba de ocurrir un chiste con eso. Thanks. Think you can handle it? Yeah, I know the drill. I faced a similar situation in advanced mode level 4 VR training with the PSG-1. VR? Guess it's better than nothing. Make sure you don't hit Emma. Right now, with Arsenal's boarding in progress, security should be at a minimum. That doesn't mean it's going to be easy. Given the situation, they probably got claymores in place to make up for the security shortage. Make sure you use your thermal goggles. Right. Okay, I'm heading for Strut E. Emma, are you reading me? Loud and clear. I'm gonna clear a path for you from here. How? Sniper fire. You're kidding. Trust me. What if I fall into the sea? I can't swim. You were doing pretty good a few minutes ago. Okay. Bueno, si te caes al mar te mueres. Take no for an answer? No. All right, get going. You'll be fine.
que la musiquita, tío. Raiden, where do you think you're going? Ah, iba a coger altura. To safeguard Emma. Give her a safe passage with the... Y se cae. Pedazo de estúpida. A ver, ¿dónde está la droga? ¿What? This isn't happening. ¿Cómo se ha muerto? ¿Cómo se ha muerto? ¿Pero qué haces? ¿Por qué te caes tú sola? Ha sido mala idea hacer eso. Ah, que... Vale, ya lo pillo. Que hay minas en el... Vale, hay minas en el camino ese. Y yo las tengo que pillar, ¿no? Entiendo. ¿Por qué son invisibles? Otra vez la droga. ¡Ah! ¿Apareció más peña de repente o qué? Vale, ya no hay más miras.
Vale. Bueno, no me digas que la tengo que proteger hasta... Claro, después yo tendré que subir, ¿no? ¡No! This is Snake. Can you hear me? Yeah, nice and clear. I've reached my sniping position on strut E. I'll provide support fire from here. Perfecto. Do me a favor and take out whatever I miss. Just call me when you want me to shoot. ¡Hijo de puta! El de antes, que a lo mejor ha despertado. ¿O es que respamean? Llevo 5 drogas ya, ¿eh? Ahora que lo pienso, ¿qué pasa si me tumbo? Ah, parece que disminuye un poquito el temblor, sí. Si estás tumbado disminuye un poco el temblor. ¿Dónde está la niña? Hace falta las drogas sí o sí, ¿eh? ¿La niña? ¿What? Ah, ¿what? Ah, que estaba mirando mal, coño. Vale, ya liberé los... Perfecto. No me llegan todas las puñeteras drogas, ¿eh? ¿Por qué me recuerda a Monkey Island esta parte? Con esto como que se ve como un pixelado, ¿no? Sí, cocaína, Aaron.
La puesta del el amanecer, el atardecer. No, el amanecer, se ve pixelado. ¿Amanecer o atardecer? Yo qué sé. Amanece, atardece. Amanece, atardece. Amanece, atardece. Amanece, atardece. ¡Crash! ¡No! Y yo no me puedo meter, ¿no? Por fin. ¡Oh! ¡Bam! No te cargas a la niña. En serio. Mira todas las jeringuillas, es un drogadicto. Uf. ¡No! No le he podido dar. No le he podido dar. ¿No he sido yo? ¿Es así siempre o no? ¡Hostias! El puto Snake se las carga todas de un tiro. ¿Ves? Podía haber ido perfectamente con ella. Emma's been stabbed. Haga puñalado. Vale. How bad is it? She's conscious, but the bleeding's bad. I'm bringing her over there right now. Raiden, get that disc over here as soon as possible. I'm afraid her time's running out. I'll be there. Es en plan que meta el código rápido y luego la tiramos al mar. Aquí nadie sabe nada. ¿No era más inteligente haber ido nosotros, haber vaciado el camino? Snake, what's your situation over there? Emma seems to be doing something. ¿Qué? Como que parece que va ocupada con el sistema. Now is your disc. You better hurry. I don't think she's gonna make it. How's the bleeding? She's just get over here. You'll find the coast is clear with everybody aboard Arsenal right now. Understood. Hey, Jack. Ahora es cuando dice esta. Me alegro que se vaya a morir por intentar robarme a mi novio. Rose, can you hear me? I'm right here. Actually, that's okay. Forget it. Jack, what is it? You wouldn't understand. Try me, Jack. Please. I can't, not to you. ¿Por Please qué? tell me. I can help you. No.
There's no way you'd understand. Claro. You can tell Snake, but you won't tell me? He's different. Why? I'm in this war too. Creo que le oculta cosas porque tiene miedo de... Not on a live feed to some control room. You want me to pick up a gun and fight? Is that it? Lord, no. You're the one person that I'd do anything to keep out of this place. Then what is it? I'm a killer. But I see men hit, I see them die in agony, and I don't feel a thing for them. Eso es más humano de lo que piensas. like that, Jack. No te rayes, tranquilo. Nothing like Snake. He fights for something he believes Es más humano de lo que piensas. You're doing your duty. No, I'm not. Somewhere deep inside. Estoy disfrutando. Eso a lo mejor ya no es tan natural. O bueno, quizás sí. ¿Por qué la gente se raya tanto por no sufrir por alguien que no conoce y que no le importa? Fotógrafo profesional. Consigue la cámara digital. Claro, en la primera parte teníamos la cámara, ahora no. En esta segunda parte no. O sea que si hay un minijuego de fantasmas tengo que pasarlo la segunda vez. ¡No! ¡Mi hijo convertido en caja! No, Rose, no. Jack, I guess you need to take care. Colonel, I've reached Shell 1. Good. I see you managed to make it across the oil fence. Jack, hurry. Emma should already have reached the computer room. The only way to stop Arsenal Gear is to have Emma introduce the virus you're carrying into the system. Vale. There's not a second to lose. Get yourself to the computer room on the B2 level of Shell 1's core. Emma is not doing very well. Jack, hurry. ¿Por qué no hay peña? Ah, sí que hay peña. Bueno, no me jodas. No. A pastar. Raiden, is everything all right? Raiden. Raiden! Es que me tengo que poner a hacer lo de saltar la barandilla. No, no hay manera. Así olvídate. Ay, ay. No sé cómo subir el nivel del grip. Sé que se podía hacer de una manera en concreto, pero no recuerdo cuál. Voy a llegar al final del juego y tengo el agarre sin subir, ¿sabes? Había una manera, pero no recuerdo cuál. Están desactivadas las cámaras.
Parece como que nos estén dejando entrar. Su puta madre. Era por eso. Vale. Es muy extraño que nos dejen pasar. Bueno, claro, porque estuvieron aquí Snake y Otacón. Lo desactivaron ellos, supongo. Venga, venga. ¿Por qué se acerca en plan como la pantera rosa? Tirin, titín. Tin, tin. Tirin, titín. Tin, tin. Turun, turun, turun. Tur, 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 tu, 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 tu. Turu, turu. I'm here. Got the disc. Como quien le está pidiendo droga. Emma said it. ¿Tienes la droga? ¿Y tú tienes la pasta? Si solo hay que introducir el disco, ¿por qué tiene que estar viva? Que se... ¿Por qué tanta prisa? Is it working? Just leave it to Emma. What the? An antibody agent? Damn, the connection's been cut. Is the virus upload complete? I don't think so. The count stopped at 90%. Otacon. I don't think Emma's made any mistakes. But a portion of the worm cluster might have been altered after the disc left Emma's hands. By the Patriots? Will the virus still work? I have no idea. Muchas gracias, Domestic. En serio, yo no sé si hay alguien que anda metiendo bots, porque no es normal. 4, 5, 6, 7, 8. 5 personas así de golpe y con nombres así raros. It's all right. Everything's all right. Good. At least I won't be adding another page to our family's dark history. Yeah, that's right. What if the virus doesn't work? Either destroy that thing or take out Solidus and his men. How do we get on board? I don't think we can. Unless somebody inside gives us a hand. How? Un momento triste. What is it? Ahora que lo pienso, perfectamente podían hacer una serie de películas con... Es que perfectamente tienen aquí unas pelis, con... You don't hate me? Never. I never wanted to get in your way. I never wanted to hurt you. I thought that with Arsenal, if I followed in your footsteps, I could be closer. Le echaba de menos. Just wanted you to look at me. Look at me as a woman. ¿Qué? I could never do that. Don't be so honest. No. Sorry. Estaba enamorado de su hermanastro. Can I ask you one last favor? Sure. Claro, no eran hermanos de sangre. Emma. What? Please call me Emma.
LOL. Este juego sí que tiene mucho lore, ¿eh? Como decía el otro. What's wrong with EE? Pues... Eres tonta. Eres tonto, tío. Emma? 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 LOL. Emma? Answer me. Fuá. No me acordaba yo de esto, ¿eh? Madre mía. Hostia, qué raro está sin gafas. I didn't leave you. Because of the accident. I had a relationship with your mother. Con tu madre. Joder. Fuá. Vaya culebrón. My father's death was no accident. ¿Qué? He took his own life. Ah, ya pensaba que lo habías matado. ¿Cómo que por mi culpa? Forgive me, Emma. O sea, el padre de Otacón se fue con la madre de Emma. Pero Otacón se folló a su mamacita. Joder. A su nueva mamacita. Mi mamá vaya culebrón. Mi mamá vaya culebrón. Y luego la hija de la madre se enamoró de Otacón. Entiendo. Vaya culebrón. Madre mía. Madre mía. Hal, claro, Hal. Ella le hablaba de Hal. Attention. Arsenal gear is ready for launch. Evacuate the upper levels immediately. Sounds like they're cutting this area loose. What do you mean? It means we're gonna Has estado prestando atención, Aaron, a todo lo que ha sucedido. done. We won't be able to get everybody aboard. We'll just have to take as many as we can. My sister won't be able to come with us. Hombre, obviamente. We will be commencing the countdown shortly. Personnel in the upper levels, head for the evacuation area immediately. No, incesto no. Ellos eran hermanastros, no eran hermanos de sangre. El padre de Otacón se fue con la madre de la niña. Y resulta que Otacón se follaba a la madre de la niña. Se enamoró de ella, le sedució. Y luego la niña se enamoró de Otacón. Por lo que se ve. No, no es incesto realmente. No hubo incesto en ningún lado. I should be going with you. You've got your job. We've got ours. You mean I'd only get in your way? Wrong. Only you can save those hostages. Got it? Right. Listen, the two of you won't be able to destroy that thing. Eliminate the enemy. That's your only option. Vale, ¿terminamos el juego hoy o qué? ¡Hostias! Vaya plano. Y dejan a la pobre niña ahí. Es lo que hay. No pueden cargarla. Claro, es que no... Ya está muerta, ¿sabes? ¿Qué vas a hacer? Llévalo en la jaula, joder. Try to get as many hostages out as you can.
It's a short flight to the shore, so don't worry about overloading the Camov. No es momento. No es momento. ¡Hostia! Saludo de machos. Como la peli esta, Aarón. Como la peli esta, no recuerdo cómo se llama. Predator. Que había memes sobre eso. Saludándose allí y de repente una explosión nuclear. Dios. Dios. Ahora está con el puto pájaro. Va a estar toda la vida recordando. You and me, we're the same. Both you and I, we were always alone. Always. We only wanted to be loved. We were always waiting. Waiting for somebody. Joder, qué lástima. Somebody who would love us, but we were wrong. You can't wait to be loved. You have to go out and find it. 4 years ago, I realized that you can't just wish for a happy family. You have to make it happen. I wish I knew that sooner. I learned that I could love, as you probably did, Emma. You think he's gonna be okay? He's tougher than he looks. Consider it done. Now, how do we open this thing? You can come out now. ¡Hostia! El Ninja Gaiden. Arsenal's going to take off. We still need you to take care of a few things. This time, don't fail us. Snake, what's this all about? Bedtime, Raiden. Hora de dormir. ¿Qué cojones? Change sides? I don't recall saying I was on yours. Damn it. ¿Pero qué coño? Ready for some shut eye. What? What? No era Ah, no. Está muerto. En realidad está muerto. Joder, nunca me acuerdo de su nombre. Garganta profunda. Grey Fox, eso. Grey Fox, coño. Bueno, y realmente, ¿por qué no pudiste llevar a la niña? La llevabas en brazos. Jack, are you reading me? Do you want to save your mission data up to this point? What? Your mission data has been saved. Ah, vale, así porque sí, ¿sabes? No está el consciente. He was when Olga brought him in. I've checked everything, including the genome data.
but there's nothing on this guy. NSA, CIA, FBI. He doesn't exist in any database. Claro, porque He's a Raiden, non-existent operative from a non-existent organization. claro, I suspect no tiene as much. identidad. However, I know this man. Claro. Por eso le miente a su novia. Por eso le miente a su novia, porque en realidad no tiene pasado, no tiene nada. Se lo han borrado todo. It's been a while, hasn't it? Hostia, como en el primero. Ya que el destripador. Solidus y Ocelot. Es como el Doctor Octopus. High concentration of cerebral implants. Have they altered your memory too? Sí, le han borrado todo. This is my son. I taught him everything. Jack, I never thought I'd see you again. You know me? You don't remember. Your name, your skills. Everything you know, you learned from me. ¿Cómo? The 80s. A civil war. La guerra civil. Que lucharon en esa guerra. Apenas tenías 10 años. El Diablo Blanco y Jack el Destripador. Porque mataste a más enemigos que ningún otro soldado de tu sección. Con 10 años. I named you. When the war ended, you disappeared from the relief center. I wondered what happened to you. I should have known they would recruit you. It's an interesting coincidence. If he's a lackey for the Patriots, I doubt he knows anything of interest. Si es un lacayo de los Patriots, claro. We'll Espera. use him like you suggested. What about Dead Cell? Ignore them. Happening again? Could it be that he's here too? In another hour, we demonstrate the power of Arsenal gear. Attack with standard weapons, of course. Yes, proceed as planned. At last report, all is well with GW. How about the troops? The men are being refitted with Arsenal gear equipment as ordered. You're the spitting image of Big Boss. The Big Boss, claro. Is that so? Bueno, Perhaps borro I should del be ojo. grateful to this kid for that. Como Big Boss no hay ninguno. I find it very nostalgic. Where am I? Why, inside Arsenal gear, of course. Actually, we're also inside the memory of Shadow Moses. De la memoria de Shadow Moses. Copiaron la habitación, claro. I'll take this back. You don't need this anymore, do you? A foul wind is blowing. We shall speak again. Don't move. Stay as you are. Hmm. We're being monitored by a camera. What are you up to? I'm switching over to nanocommunication. Mr. X? Ninja? Correct. It's me. I thought you were the leader of the Russian troops. No, that was just a smokescreen. ¿Cómo? Smokescreen? I was Ah, claro, va a traicionar a... Who sent you? The colonel?
No, the Patriots. ¿Los Patriots? ¿Qué? I deceived my troops, betrayed them. Traicionaste a My Ocelot. child is being held hostage by the Patriots. It all Hostia. started 2 years ago when I lost my father during the tanker incident. My men and I had nowhere to go, so we joined forces with an illegal Russian organization. The Russian mafia? Something like that, actually. I learned much later that it was a subordinate organization of the Que trabajaba para los Patriots. I was ¿Qué expecting cojones? at the time. When I gave birth to my child, it turned out I Controlado was por in a los hospital Patriots. run by the Y se Patriots. fue todo a la verga. In the morning, my child was gone. My baby is being kept somewhere in this country. Have you ever met your child? No. Once a month, they send me a photo of my child via network. I've never even held the child in my own arms. I see. Given your situation, nobody can blame you for what you did. That's your opinion. What about Snake? I thought you were enemies. He wasn't responsible for my father's death. Actually, we owe him our lives. 2 years ago, they were responsible for getting us out of the sinking tanker alive. So you were partners since the incident? No, I only found out the truth shortly before this. Hace poco me enteré de la When I verdad. confronted him here. You fought with Snake? When? Well, it was around the time you were holding hands with that girl. Snake. So you joined hands with him to pay back a debt. No, mutual gain. Mutual gain? My job was to assist you. If Solidus gets away with Arsenal, your mission is a failure. The Patriots would judge that as failure on my part and terminate my child. Entiendo. Putting it simply, my child's life depends on your success. So you did all Entiendo. for your child. But why would the Patriots want to help me? Are they hoping I'll take Solidus out? No, you're just like me. We're just pawns. Pawns for what purpose? The S3 plan. Huh? You'll figure it out sooner or later, but I wonder if you'll handle the truth. What do you mean? Listen, we haven't got time for this. Solidus will commence his attack any minute. He's got to be stopped. What about the virus? No results so far. I think the Patriots have tampered with the program. Will it work? I don't know. Get me out of this thing. Not yet. I'll release your restraints after I leave this room. Where's my gear? Snake's got everything. I couldn't bring it here. And where do I find Snake? Claro, y lo han hecho adrede para... It leads to a hangar. He'll be waiting there. I gave him a card key for the hangar. Does Snake plan to destroy Arsenal gear? No, even for Snake, it's impossible to completely destroy this thing. The only option is to stop Solidus and his men. What are you going to do? Stay concealed. That's my role. I still can't afford to be discovered. Olga, you can't keep this up. They're bound to find you. Listen, I'll free you in a little while. Brace yourself. Haciendo amigos. Gánate la amistad de Olga Gurlukovich. Jack, are you all right? Oh, yeah. Jack, is it true? What Solidus said? Yes. It's unbelievable. Drafting small children, sending them to Enviándolos a la guerra. It's not allowed La under Convención Internacional lo prohíbe. ICC rules don't mean a lot. Pensaba que se olvidaba de todo. Someone told me that there are over 300,000 children in combat right now. 300,000. One of them. So you remember. I thought your memory had been manipulated by them. It was. But I have nightmares every day. Pieces of the past I can't put together. Why didn't you tell me? You couldn't begin to understand. You wouldn't know that until you try me. I didn't want you to get hurt. There was never a real reason for me to fight, except that someone put a gun in my hand. And that someone was him. Solidus. It wasn't your fault.
If I survived the day's fight, I was praised, fed, and Nos had a daban de bed to comer y sleep teníamos in. cama donde I dormir, think I was claro. only 6 when I held my first AK, but I'm not even sure of that. Claro, Jack, supervivencia. I'm O not matas like o no Snake. comes. I never questioned why we fought. There was no purpose, no way out. They give you a gun, you ask how many to kill. If you didn't, you were the one they shot instead. It's okay. No one is blaming you. We were shown Hollywood action films every day. The kind with macho guys and big guns. They call it image training. Ajá. They built us from the ground up into killing machines. We Es were la forma fed más once a efectiva day. realmente. I can still taste the gunpowder they mixed into the food. Gunpowder? El planeta de los simios. The gunpowder had toluene in it. Contenía tolueno, una sustancia con efectos alucinógenos. Nos drogaban para controlarnos. Oh my god. Pero realmente es la forma más efectiva. O matas o no comes. ¿Sabes? En plan supervivencia. Who survived were taken in by NGOs. They gave me a new life in the States. I can't complain. But nothing's changed. The only people who have Cuando tienes que elegir entre tu vida y la del otro es más fácil. Terrible nightmares every night. I can never forget. Jack. I'm afraid of the night. That's why I don't sleep next to you. You should have told me. Told you what? That I'm a killer and always have been? No. No. What I hate more than anything else in the world is my own past. I didn't want you or anyone to know about it. Now I know why I was chosen for this mission. No one can take him on. Take him down. Entiendo. Except me. I've been kept alive this long for this. I knew as soon as I saw Solidus. Jack, I love you the way you are now. You have to believe me. I didn't know anything about you, I admit that. Where you were born, how you grew up. But I know that now. And I know that what I feel for you can only get better. And I'll share in your past if that's the price. Culebrón por aquí, culebrón por allá. Pero esto qué coño es. No one can share the burden of what I've done. Que esto parece una puta telenovela. Fuzzy things couples share. De aquí sacan una serie de pelis, And the bad, Jack. That's what you do for someone you love. I don't Venga. want to share my past with anyone. I just want to forget about it. Jack, I haven't told you, about what I've done. ¿Qué has hecho? ¿No le has puesto los cuernos? The last 2 years with you. It's been more than I've ever hoped for. Ahora es cuando... But I can't go any farther. I know you want to get married. But I can't. I can't risk starting a family. There's no way to erase my childhood. It's all right, Jack. Please, don't say any more. ¿Te los ha... ¿Qué? Creo que estaba a punto de decirle algo. Te he puesto los cuernos. Se tapa. ¿Quién te va a ver? La celda en la que estaba metido Snake. No sé por qué no doblaron el resto de los juegos, tío. El doblaje del primero estaba muy bien, ¿eh? No sé si estás por ahí, Drakkar, pero sí, lo que estás escuchando. Era un doblaje en castellano y no era malo. I've lost all my gear. I need to locate Snake. Estoy en una simulación. Leave him out of this. I can't do much naked, especially in this temperature. That's true. You won't be able to attack or enter the hanging mode either. I think Snake has my gear. Raiden, take out Solidus and his men. You must recover Arsenal intact. Colonel, are you under orders from the Patriots? Your role, that is, mission, is to infiltrate the structure and disarm the terrorists. My Tu role? papel. Why do you keep saying that? Why not?
This is a type of role-playing game. The point is that you play out your part, and I expect you to turn in a perfect performance. Colonel, I just remembered something. What? That I've never met you in person. Not once. Complete your mission according to the simulation. Colonel, No es el coronel. No more questions. We have Rosemary. What do you mean by that? Over and out. No es el puto coronel, claro. Por eso Snake... Se está tornando un poco... Y que estuviese drogado. ¿Por qué el suelo es como... ¿Dónde estamos? En una especie de... Estamos en una simulación. Raiden, turn the game console off right now. La consola ahora mismo. The mission is a failure. Cut the power right now. What's wrong with you? La consola. It's a game. It's a game just like usual. You'll ruin your eyes playing so close to the TV. Raiden, something happened to me last Thursday when I was driving home. I had a couple of miles to go. I looked up and saw a glowing orange object in the sky, to the east. It was moving very irregularly. Suddenly, there was intense light all around me, and when I came to, I was home. What do you think happened to me? Huh? Fine. Forget it. Vale. Even my patience has its limits. I just can't leave this thing up to you any longer. I'll do the fighting. You can just go home. Vaya puta fumada, Qué fumada la del Kojima, chaval. No me acordaba de este juego tan... Honestly, though, you have played the game for a long time. Don't you have anything else to do with your time? Ah, que puedo pegar, pero con... Hombre. Y se muere tapándose la polla. ¡Se resbaló! ¡Se resbaló el tío con la sangre! ¿Te fijaste? ¡Se resbaló! Vale. Ah, vale, claro. Ahora los diálogos ya no se repiten. Era lo bueno de este juego. Claro, no había... En la fortaleza enemiga. Other Heaven. ¡Hostia! Esas imágenes son de la NES. Pero qué fumada. ¿Qué se metió Kojima?
Honestly, though, you have played. No. Accessing colon. Actually, there is something I have been meaning to tell Que te you, quiero but decir, I pero no just sé cómo couldn't. decírtelo. I think you should know, though. On Saturday morning, El last sábado week, pasado vi a un hombre I salir saw de la a habitación de guy leaving Rosemary. Rosemary's room. How should I put it? It was like they were intimate. I'm sorry. Sorry to bring this up during the mission, but ¡Qué pesado! variety level 13. Variedad 13, ¿qué? Rescue Merrill. The return of Ginola. What? ¡Dios! I hear it's amazing when the famous purple stuffed worm in Flapjaw space with the tuning fork does a raw blink on Harry Carey rock. I need scissors. 61. What? Vale. An anemone or clematis plant's juice can cause a rash. When pruning them, it's a good idea to wear gloves. Me estás tocando la polla. Jack, it's me. Hi, Rose. Por eso no me lo I estabas. owe you an apology. If it's about that conversation just now, I'm the one who's sorry. No, it's something else. What is it? That day at Federal Hall 2 years ago, En el Federal Hall no fue una coincidencia. I was ¿Qué? ordered to keep an eye on you. Keep an eye on me? Yes, by the Patriots. You're a spy? What? I suppose. Yes. It's an ugly word. Are you still there? Was sleeping with me a part of the job? I fell in love with you. How could anyone? I can't excuse what I did. I've reported every detail of your personal life to them these 2 years. What you did, said, Lo que has dicho, everything. hecho. No. But some things I didn't tell anyone. Like what I felt for you. So that's why you were involved in this mission. I should have known. Why else would they toss an analyst into the mix at the last minute? I'm sorry. I know what I did was wrong. No matter where I go, I get used. I reinvented myself to suit your tastes. Hairstyle, clothes, the way I moved, things I talked about. You say you love the color of my hair, my eyes. They're not even real. You must have gone over my psych profile with a fine-tooth comb. Wow. It was my job. Great performance. Had me completely fooled. What I Wow. really wanted was for you to see the real me. It hurt to play out this artificial romance. It was worse to lie to myself than to you. The more love you gave me, the more it hurt. Because I knew the person you loved was just a character. So it was artificial on my end too. It was just a game, not the real thing. Oh, Jack. Wow. I feel better knowing that. What? I was in love, or thought I was, with someone who didn't exist. I was trying to be someone I wasn't by loving what wasn't real. I don't know who you really are. The person I knew isn't real. She's not the woman I'm talking to right now. In a sense, the deception was my own, not theirs. Jack, I thought I was acting because that was my job. But I did fall in love with you. That wasn't an act. You expect me to believe that?
Hombre, ¿qué You had esperas? your reasons, right? Hey, I understand, but I have nothing left to... Jack! What? I'm carrying... ¿Qué? pregnant, Jack. Embarazada. Rose, what's going on? ¿Cómo que tu hijo? Madre de Dios, qué culebrón, tío. Amazing how you walk around like that. Snake! Been waiting long? Hostia, con el traje... ¿Qué? Con el traje ya... Where's my gear? Right over there. ¿Cómo lo has traído así sin...? Yo no sé si estamos en una simulación o qué. Everything you had when you were captured is still there. ¿Y hay una cosa más? ¿Hay una cosa más? La katana. Sorry about earlier. I had to use you as bait to gain access to Arsenal. It worked. Why didn't you tell me about Olga? You never asked. About that? Get over it. Any effects of the virus yet? Still waiting on that. So, it was rigged by the Patriots? Looks like it. From what I can tell, Arsenal is headed for Manhattan. I don't know what Solidus is planning, but we'll have to deal with it one way or another. There's also a troop of production model Rays ahead. How many units? 25, according to Olga. 25? Yeah. Can't say I've faced that many Metal Gears before, but I think we can deal. No way we can. We can, because we have no other choice. How? I've stocked up on Stinger missiles. Oh yeah, Olga left this for you. Why? Olga asked me to give it to you. Besides, I'm not a big fan of blades. What the fuck. Move the right Completista de armas, to make a planta. vertical slice, and left and right to slice parallel to the ground. Claro, y de aquí salió el Rising. Move the stick in a circle to do a rotating cut. Push it forward to lunge and strike. You can guard with your blade if you have the L1 button pressed down. You should be able to deflect a bullet or two. ¿Cómo me paso el juego sin matar a nadie? No. Vale, ¿qué es por aquí? ¡Ah! ¡Que tiene espada no letal! ¡Oh, como Kenshin! Le da la vuelta. Cuchillo de alta frecuencia. Mover R para blandir y pulsarlo para cortar. El 1 para bloquear. Botón cuadrado, cambiar entre filo y revés. Perfecto. El de Mortal Kombat. No. Fíjate, Kenshin, el de Samurai X, utilizaba la katana del revés. Tenía el filo invertido.
Ah, ahora. Come on, time to go. If you run out of ammo, you can have mine. You got enough? Absolutely. Infinite ammo. Munición y... ¿Qué? Munición ilimitada, la bandana. ¿En serio? Se ha señalado la bandana y se ha dicho munición ilimitada. Es la bandana de Meryl. De Meryl. What are you talking about? I'm not sure. Sometimes it's hard to tell the difference between reality and a game. Diminished sense of reality, huh? VR training will do that. No, it was field training when I was a kid. I lied, Snake. I have more field experience than I can remember. It's not VR that's doing this to me. Raiden, we don't carry guns to take people down. We're not here to help some politician either. You can say that because you're a legend, a hero. I'm Jack the Ripper, a dirty reminder of a terrible mistake. Legends don't mean a whole lot. I was just a name to exploit, just like you. People will remember only the good part, the right part of what you did. There's no right part in murder, not ever. And we're not in this to make a name for ourselves. Then what are you and Otacon fighting for? A future? You can stop being part of a mistake, starting now. What am I? What am I supposed to do? Find something to believe in, and find it for yourself. And when you do, pass it on to the future. Believe in what? That's your problem. Come on. Venga. Joder, qué pesadez, por Dios. Otacon, you all right? Yeah. Terminamos de una vez. That's good news. How's everything on your end? All right for now, but there is something. What? The Colonel's last transmission was strange. Strange? How? Just strange. No idea. Interference? I don't know. Where is this Colonel? I don't know. I've never met the man, actually. I'll dig around. Lo que le dijo la tía sería mentira. If there's anything else, call me on the codec. I might be able to help. The frequency is 141.12. Bueno, da igual, no voy a guardar aquí. ¡No! Vale, me lo cargo. Si pulso... Espera, creo que la he cagado. Que me maten. Que me maten, que me maten. Al pulsar R3 te los cargas. No puedes usar R3 con este arma. No, porque claro, por mucho que esté el filo invertido, estás pinchando. Claro. Es que ¿cómo hago aquí para...?
Ah, mierda. Claro, aquí en este no puedes... No, es bastante más diferente aquí, ¿eh? No para todas las balas. No es como en el Rising, que empieza a dar vueltas a la katana y lo para todo. Vale, gracias, Snake. Me acabas de meter una hostia. Es que Snake se los está cargando. Raiden, about this colonel of yours. I found out where he is. Where? Inside Arsenal. What? I've checked out all the possibilities, but I keep coming back to Arsenal. It isn't a relay point, it's the origin Es of el the origen de su signal. señal. And the Y el encryption protocolo de protocol encriptación que uses utiliza exactly the es el same mismo as que el that de of la... Arsenal's AI, the so-called GW. What the hell does this mean? I think it means you've been talking to an AI. Con la IA. That's impossible. The colonel probably isn't GW per se. Entonces todo lo que nos dijo la tía es mentira. Stimulating cortical activity in the dormant part of your brain through signal manipulation of your own nanomachines. The kernel is, in part, your own creation, cobbled together from expectations. El coronel es tu propia creación. That's crazy. But it's probably the truth. The virus may be starting to affect GW, which would explain the kernel's Y eso explica el comportamiento del coronel. An illusion? Everything I've done so far? Raiden, Snake, what's happening around here? I don't know. What I do know is that you're standing right here in front of Pero me. ¿cuántos putos plot twists tiene este juego? Huh? It's your call. You can drop this if you want. No, I can't do that. Let's go. Joder, puto Snake, tío. Raiden, they've got Rose. What? Rose is being held in the holds. It's a trap. Rose! Raiden, get a grip. But Snake... It's a trap. Since the Colonel doesn't exist, there's no way he can take Rose hostage. Yeah, you're right. I am right. Okay. Does Rose exist? Don't be weird. She's your... What if I've never really met her? What? If the Colonel is something that I partly dreamt up, then everything I remember about her could be... Don't jump to conclusions. You and Otacon are the ones that say the Colonel never existed. Raiden. Is this what Olga was talking about? ¿Esta es la misión final? Yo me tengo que cargar a los de katana, ¿verdad? ¡Ah! ¡Qué hijos de puta! Me están troleando.
¡Qué hijos de puta! ¡No! ¡Lo he tirado abajo! ¡Lo he tirado abajo! ¡No! Psycho putadas, exacto. Que me maten. Ahora no me quieren matar. Es que me cargué a un tío. No sé si me van a dar así. No sé si hay un trofeo de... Yo no quería cargarme a nadie. Tío, me da pereza ahora. Olga. Claro, tenemos que luchar contra ella igualmente. Ah, no, Olga no, coño, la otra. Como... It's been a long wait, Solid Snake. The root of all my sorrows. What? 2 years ago, you killed my father. That was the beginning of hell for us. Everyone I love has been taken from me one by one. And no matter how hard I try, I can't follow them. An endless nightmare. The only thing we live for is to see it end. Our wait La is negra. almost over. You can't be serious about firing the nuke. Since no one can kill me, I may as well kill everyone I can. Starting with you, Solid Snake. Damn. Looks like Damn. today's pick. You go on ahead. ¿Qué? Vale. You want eternal rest? I've got it right here. What are you gonna do? Bullets can't get near her. I'll think of something. There's no such thing as a witch. No creo en las brujas. I don't know what your group's been through, but let's get one thing clear. I didn't kill your father. Do you think anyone believes your lies? Right, get out of here. What? ¿Cómo ves ahora la trampilla? Jack, I've been watching how you fight. It looks like you've remembered the way you used to kill in the old days. Or is it one Putos of the sólidos. plan's proud achievements? What are you talking about? It came as a complete surprise when Ocelot discovered the S3 data from GW. Not a bad idea, though. Using fire to fight fire, creating the perfect assassin to retire Solid Snake's brother. El hermano retirado de Solid Snake. S3 stands for Solid Snake Simulation. It's a development program to artificially reproduce Solid Snake, the perfect warrior. The result is a Foxhound Commando. When Foxhound no longer exists, a simulated Solid Snake shaped by VR regimen. Sound like someone you know, Jack? I'm sorry to see you reduced to one of the Patriots' puppets. But I've made use of you, and their plan too. Solid Snake's sudden appearance, your arrival, it was obvious the Patriots were among my ranks. I had to smoke out the agent before the mission entered the final phase. You came in handy, as bait.
Hijo de puta. Those days during the Civil War were as real as they come. Every day was absolute. Split between life and death. You ran from it. And now you've been led back to war by something less than real. No more games, Jack. At least you know. There's no reason to keep you alive now. Hola, Peter. Hola, Peter, exacto. Puto octopus. I've given you a worthy opponent, at least. But now, you should die as the little Jackie boy I once knew. Vamos, pártelo en 1000 trocitos. Ah, no, que todavía no se puede. Ah, ya sé, coño. Mierda, por no estar prestando atención. Vale. Joder. Ahí estamos. Vale, ya lo pillo. Ya veo de qué va. A ver, no. Creo que tengo que ir haciéndoles algo de daño. Oh, muy juntos. No. Perfecto.
Perfecto. ¡Hostia, se recuperó! ¿Cómo evito que se recuperen? No estoy perdiendo, Ah. No. Mierda. Vale, ya lo pillo. Se le van bajando la vida. Olvídate. Ya está. Al estar en rojo vas perdiendo vida. Si no me dan más raciones estoy jodido. Vale, soy cabrón, soy su normal. Vale, la bandana evita que te desangres más. Y de esa forma no pierdes la vida del todo. Lo veo poco probable, ¿eh? O sea, no sé cómo... Creo que les tengo que matar al mismo tiempo. Creo que les tengo que matar al mismo tiempo. Nada, una vez he conocido el truco. Con la body armor. Vale. Es esquivar los misiles y luego leña. No, ahí por estúpido. Tengo que esperar el hueco. A ver, ¿qué? Ah, creo que ya sé lo que tengo que hacer, acercarme.
Ahí estamos, esto es lo que necesito. Vale. Vale, necesito ir por aquellas raciones. ¡Joder! Tío. ¿De qué me sirve coger? ¿De qué me sirve esto? Me puse nervioso, tío, y no me estás dejando. Tío, es que si me estase... Olvídate, así no se puede, ¿eh? Me tienes que dejar, tío. No me puedo acercar cuando estoy ahí. Imposible. Le tengo que bajar la vida al mismo tiempo, segurísimo. Ahí me dio tiempo por los pelos. Vale. ¡Tío! ¡Esquívalas! Tío. Me pongo nervioso. ¡Tío! Vale. Yo pensé que el boss final iba a ser Ocelot. No.
Vale, hay otra ración. No puedo, hasta que no dispare no puedo parar, Tengo que cargármelos al mismo tiempo, pero fijísimo. Uf, mierda. Por precipitarme. Vale, necesito que dispare, tío. No, bueno, sí, eso también vale. ¡No! ¡Qué difícil es esquivar eso, tío! ¡No! Me voy a mear. Vengo ahora. Vale. Si tuviese más raciones. Pero como quise ir con la katana. Ya sé. Soy estúpido, tío. Ya sé, cómo no lo hice antes. Soy estúpido, tío. En vez de bajarle la vida después, se la bajo ahora. A los tres. Mierda, eso me pasa por intentar ir a donde no tengo que ir. Siempre van por turnos. Vale. Vale, ahora vamos a ir de un toque en un toque.
Lo estoy haciendo mal. Por estúpido. ¡No! ¡Dios! Vale. Así no hay manera, ¿eh? No, así es imposible. Es que me lo cargué cuando no tenía que cargármelo. No hace falta casi ni esquivar. ¡No! Choco con el otro, tío. ¡No! Tengo que sacarme del medio. Vale. Vale. Ahí estamos, joder. ¿Qué? ¡No! Tío. No, no tiene sentido, tío. ¿Por qué no se mueren? Tío, estoy hasta la puta polla ya. Tío, esto no tiene puto sentido. ¿Cuál es la manera? Es que no tiene sentido. Es que esto no tiene sentido. Es que no tiene sentido, tío. ¿Cómo te los cargas si no se mueren nunca? Es que no tiene sentido. No tiene sentido, tío. No tiene sentido. ¿Cómo no va a haber una forma si se regeneran? Es que no tiene fucking sentido, colega.
Ya está, olvídate. No me quedan bandanas ni me quedan raciones. Si no le sirve con bajarles la vida a todos a la vez, entonces es imposible. Espera, hay uno que... Uno, dos, tres... Claro, hay dos de repuesto. Uno, dos, tres... Claro, son infinitos. A ver si lo que tengo que hacer es cargármelos. A ver si no es que revivan. Lo que pasa es que me los tengo que cargar a todos. Si simplemente es cargármelos a todos... Ah, pues sí. Hojalata nuclear. Destruye el Metal Gear Ray. Ya está. No, tiene que estar Solidus, joder. Olga. Olga, don't do this. They'll know. I'll hold them off. Give you time to get away. What about you? This is suicide. Es verdad. Your nanomachines, they're transmitting your Transmiten tus signos vitales a los patriotas. If you die, my child dies. You understand? The child. I see. So that's why you sold your troops out to me. So many dead, and they all died trusting you. ¿Qué esperabas? Weren't they your comrades? No, not just comrades. Family. Mierda, quería poner a cargar el mando, I'm pero... going to help, but at least my child. I applaud your attitude. If you have a death wish, Joder, tengo el puto cambio de cerebro. accommodate you. See you in hell. ¿Qué ha pasado? Doctor Octopus. El poder del sol en la palma de mi mano. ¡Pum! Olga. Me voy a cargar a todo Kiski. Enjoy the show, Jack. Let's pick up where we left off. What's going on? Eso, ¿qué está ocurriendo?
cascade throughout the neural network. I can't shut it down. What happened? Maybe some kind of virus. The Patriots? I don't know. Ocelot, what have you been up to? It's too late. Arsenal's system control is going haywire. It's on an emergency ascent course. I don't know, yo no entiendo nada, tío. Yo ya estoy cansado, ¿eh? Claro, claro, un virus de los patriotas puede ser. Ellos no quieren que se queden con los Metal Gear. ¿Por qué simulan sangre? ¿Por qué tienen aceite rojo? Sí, claro. Claro, me estás diciendo que con un arma normal te los puedes cargar, pero yo no. Yo tengo que usar misiles Stinger. Claro, Solidus tiene armas especiales. Solidus puede, yo no. Claro, son los músculos que le dan fuerza. También tiene katanas, es Zoro. Tiene 2 katanas. Bueno, le falta una, claro. Bring him in. It's a trap. Oh. Llevo 6 horas jugando, 14 horas de juego. La IA del arsenal. Ocelot. Sospechaba que estarías por ahí. I'll squeeze the answers out of you instead, my son. Me cago en Dios. What do you hope to hear? You know he doesn't know anything. It's not him I want the answers from. Rose. What do you mean? Rose. That's not your business. Oh, really? It so happens I have some business of my own to attend to. Planning to hijack Arsenal? Huh? You were going to screw me over, weren't you? Who talked? Ocelot? Not exactly. I was the one who used Ocelot to suggest the idea to you in the first place. What? I was planning to give you Arsenal to begin with. Why the uncharacteristic generosity? I'm no philanthropist. Arsenal is far from impregnable. It needs other Metal Gears as guards, a huge payload of warheads, and full air, sea, and land support to function efficiently. Against a large attack force without support, Arsenal is nothing more than a gigantic coffin. Seizing Arsenal gear was... Objetivo nunca fue apoderarme del arsenal. What was your objective then? A list of names of the Patriots. Los nombres. They were planning to extend their control to digital information flow with GW and Arsenal. That means the information they want to filter out is contained in GW, including that list of the highest 12 members of the Patriots Wiseman's Committee. Claro. And once you knew who they were, you would cross out their names one by one, while we, with our useless arsenal, drew their fire. Very good. You were using us all along. Were you any different? But your plans hit a snag with GW destroyed, hasn't it? Claro. No, there is another way. Really?
but we have our own plans to carry out. We'll take the arsenal since you don't care for it anyway. The purified hydrogen bomb is ready to go. A nuclear strike won't stop them. It will damage their power source. The mindless masses that they control. First things first. Of course. That was what you wanted. I won't stop you. Good luck. Thanks, but I have quite enough of that. What exactly do you find so funny? Charades usually are humorous. Muy divertidas. I wouldn't have minded watching some more of it, but we're running a little short on time. What are you talking about? Everything you've done here has been scripted. A little exercise set up by us. El vídeo que estamos llevando a cabo. Exercise. The S3 plan was conceived as a Concebido para producir soldados del calibre de Solid Snake. That's what I told you. But the VR training the boy was put through is not the meat of the project. ¿Cómo? You think this little terrorist incident is your own ¿De este pequeño incidente terrorista? This is the S3 training. ¿Qué dices? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Una creación de ese... What the fuck? ¿Qué? The president's deaths. The ninja. The computer virus that mimics Fox die. Did you really think ¿De verdad crees que todo ha sido coincidencias? Claro, es que ya decía yo que eran demasiadas coincidencias. were used to shut down his pacemaker? Como en el primero, claro. Es que yo decía yo, este juego parece una copia del primero. Of the ninja as well. As for the president, although Johnson realized what was going on, he played out his Representó su papel a las mil maravillas. It's a digital counterpart of Foxdie. It was also designed to eliminate every scrap of information regarding the Patriots from GW. Your plan was invalidated even before Tu plan ha fracasado incluso antes de comenzar. Fat Man was a different story. Es ya otra historia. Es uno de los nuestros. Le contratamos como examinador para que estudiara el progreso antes de que éste se enfrentara a la gran prueba. Ah. A cambio de que Stillman también estuviera presente. Si el chico no hubiera evitado la destrucción de Bill Sheck, el ejercicio hubiera terminado ahí. What the fuck? What do you mean? Given the right situation, the right story. Que cualquiera puede llegar a ser un Snake. Shaped into Snake. Even rookies can fight like men of experience. An instant creation. Una creación sin igual. And this training Con este entrenamiento conseguiremos suficiente información para crear ese programa. Olga. No soy más que piezas, personajes para crear la simulación perfecta. Solidus, you and the boy was selected because your relationship resembles the one between Snake and Big Boss. Vale. Fortune, you and the rest of Tú y el resto de Death Cell reemplazaron al grupo de Foxhound. You're the most impressive collection of freaks outside of Foxhound. We've gone to a lot of trouble to set you up against the boy. That story about purified hydrogen bombs is just the tip of the iceberg. The project was already underway when I sunk that tanker, along with your old man. En el que estaba tu padre hace ya 2 años. Throwing your husband in the brig. Y la encarcelación de tu marido no es casual. You were told that the eradication of Dead Cell 6 months ago was an act of the Patriots. We provoked and encouraged your hatred. And you opted for vengeance, just as we planned. What the fuck? Orchestrated? Except for the appearance of the real Solid Snake. Claro. I
wonder now who sent for you. All our misfortune was just a part of their project? Ala, a tomar por culo. ¿Qué? ¿La pudo matar? Espera. Entonces lo de Fortune... Ah, no, no disparó. ¿O sí? No eres la dama de la suerte. Nada de lo que te ha ocurrido ha sido por casualidad. Do you know why no bullet could hit you? It wasn't magic or some new age mumbo jumbo. Certainly wasn't your ¿Y no creas que has sido tú la que ha conseguido? staged by the Patriots. Staged? You were being shielded by the electromagnetic weapons technology that the Patriots developed. Your dead cell comrades loved your father and husband. We needed a pathetic wretch like you to keep them focused. You've been our puppet all along, just like Olga. No! You were hamming it up as the tragic heroine, thanks to the script that the Patriots Que los... wrote for you. Joder. Sí, flipas, Absorbed in your own misfortune. Los Patriots son los que gobiernan el mundo, básicamente. Son 12 hombres que controlan el planeta, básicamente. Controlan la información y controlan todo. En la parte derecha. Waste of metal, my dear. But your luck's run out. This is the little gizmo. There's no such thing as miracles or the supernatural. Only cutting-edge technology. Tecnología puntera. What the fuck? O sea que le habían activado O sea que tiene como una especie de escudo antibalas. What the fuck? ¿De dónde saca los misiles? Aaron, fíjate en el último tío que apareció. ¿No te parece un nombre sospechoso? Llevan 6 tíos suscritos hoy con nombres sospechosísimos. Con nombres en inglés así raros. Es que ya llevan 6, tío. He subido de los 113 a los 119. Menos el que habló, todos los demás callados. ¿Sabes? Yo no sé si alguien me está metiendo bots o algo. You idiot! Get the hell away from there! I told you, your luck's run out. Take your reward. It's all the payload Ray has. Die! Magia negra. Ella sigue desviándolos, pero la de Ocelot no pudo.
She is Lady Luck. Y tiene el corazón en el otro lado. Daughter of a proud and noble soldier. I can see my family again. Mima, qué coñazo. ...16 de septiembre, Aarón. Todos los tíos que me han seguido hoy, todas las cuentas están hechas en septiembre. Todas, ¿eh? En marzo de 2018. Menos el tío que ha hablado antes. El que ha hablado antes no parece que sea tan fake. Pero los otros... ha aparecido de repente. I've been waiting for this. It can't be. I've been inside this. Llevo todo el tiempo dentro de este brazo, esperando el momento adecuado. Bueno, yo no sé si ir a pillar palomitas o algo, ¿eh? You were inside Ocelot? Yes, a sleeper in the arm of a Patriot spy. It was you 2 years ago? Exactly. I was controlling him. Snake, it was I that leaked information about Arsenal to your partner and got you out here. What? You're the only one that can free me. After all... I'm off to bury the Patriots for good. You know where they are? How? Why do you think I chose Ocelot as my host? But before I go, I have a family matter to settle with both of you. There's room for only one Snake and Un cirujano. boss. Solo hay sitio para un Big Boss. Aficionados. ¿Sabes que aquí Big Boss sigue vivo, no? Tengo entendido que sale en el 4 Big Boss. Sí, claro, y se zafa de las... Vaya huevazos tiene. Bueno, Snake se carga Liquid y yo me cargo a Solidus. Por no dispararle antes de montar en el Metal Gear, exacto. Bueno, en este caso tenía la tecnología esa que desvía las balas. El arsenal de los cojones. Ah, que no lo rompe. No, ¿verdad? Ah, mira qué bien. Ni puta idea. Se supone que por el ADN. Lo hizo un mago. ¡Ah! Claro. Nos hemos estrellado, ¿no?
Bueno. Creo que ahora viene lo más fácil. El día de las pajas. Yo qué sé. 30 de abril. Hostias. ¿Era esto a lo que se refería Rose? Se convirtió en el presidente de los Estados Unidos. Eso era lo que quería decir Rose. Otra independencia. El nacimiento de una nueva nación. Este es el lugar en donde pudo haber sido el nacimiento de la libertad. Lo que quiero es retomar de los pétreos cosas la libertad, los derechos civiles, las oportunidades. Everything that's about to be wiped out by their digital censorship. Jack, listen to me. We're all born with an expiration date. No one lasts forever. Make America great again. No, técnicamente, lo que está buscando es algo bueno. Cojo el mando, no. Claro. Los enfants terribles, exacto. Vale. Claro. La prueba de nuestra existencia. Suéltalo, suéltalo, exacto. Es algo más que el ADN, también se pasa otro tipo de información. All I want is to be remembered by other people, by history. The Patriots are trying to protect their power, their own interests, by controlling the digital flow of information. I want my memory, my existence to remain. Unlike an intron of history, I will be remembered as an exon. That will be my legacy, my mark in history. But the Patriots would deny us even that. Exxon. Dijo Intron y Exxon, no sé qué es. And liberate us all. And we will become the Sons of Liberty. Sons of Liberty. Todavía estamos aquí. What? How's that possible? The AI was destroyed. Only GW. Who are you? To begin with, Para empezar, no somos precisamente humanos. What? 200 años se ha ido creando una especie de conciencia en la casa. What the fuck? De los océanos hace 4 billones de años. Fue nuestro útero el inicio de nuestra evolución. Nosotros no tenemos forma. Representamos la disciplina y la moralidad que los americanos siempre invocan. ¿Cómo van a eliminarnos? Existiremos siempre que nuestra nación exista. ¿Por qué quitar la libertad de los individuos y censurar la información? Se van a considerar... ¿No los nuestros? ¿Qué? La estructura del genoma humano fue completado a inicios de este siglo. Podemos controlar la evolución de la raza humana. ¿Cómo? Comenzaremos con ingeniería genética y al final digitalizaremos la propia vida. What the fuck? Memorias, ideas, cultura e historia no contienen información de la historia humana. We've always kept records of our lives through words, pictures, symbols,
from tablets to books. But not all De the pl- information was inherited by later generations. A small Un percentage of pequeño the porcentaje whole fue selected seleccionado, and procesado y luego processed, then transmitido. passed on. No funciona igual que los 1%, genes. really. That's what history is, Jack. But in the current digitized world, trivial information Cada is segundo va accumulated acumulando every información second, trivial, preserved información in sin all its importancia. triteness, never fading, always accessible. Rumors about petty issues, misinterpretations, slander. All this junk data preserved in an unfiltered state, growing at an alarming rate. Only slow down social progress, reduce the rate of evolution. ¿Se supone que nos está hablando de los Patriots o qué? One of censorship. Are you telling me it's not? You're being silly. What we propose to do is not to control content, but to create Crear el context. contexto, madre de Dios. ¿A qué me suena esto? Digital society furthers human flaws and selectively rewards development of convenient half-truths. Just look at the strange Mira cuántas juxtapositions of suposiciones morality morales cohabitan a tu Billions alrededor. spent on new weapons in order to El humanely artístico murder para matar a other otros humans. humanos. rights of criminals Los are given criminales tienen más derechos de privacidad que las Although víctimas. there are people suffering in poverty, huge donations are made to protect endangered species. Everyone grows up being told the same thing. be nice to others. But feed out the competition. Pero tienes que ser el mejor. Believe in Si yourself. crees en ti mismo, triunfarás. But it's obvious from the start that only a few can succeed. You exercise your right to Ejercitas tu derecho a la libertad y ese is the result. es el resultado. Toda retórica para evitar conflictos y protegernos de los demás. The untested La verdad a medias difundida por diferentes intereses continúa desarrollándose. and accumulate in the sandbox of political correctness and value systems. Everyone withdraws into their own small gated community, afraid of a larger forum. They stay inside their little ponds, leaking whatever truth suits them into the growing cesspool of society at large. The different cardinal truths neither clash nor mesh. No one is invalidated, but nobody is right. Not even natural selection can take place here. The world is being engulfed in truth. And this is the way the world ends. Not with a bang, but a whimper. We're trying to stop that from happening. It's our responsibility as rulers. Just as in genetics, unnecessary information and memory must be filtered out to stimulate the evolution of the species. And you think you're qualified to decide what's necessary and not? Absolutely. Who else could wade through the sea of garbage? La basura que los humanos retrieve producís. valuable truths and even interpret their meaning for later generations. That's what it means to create context. I'll decide for myself what to believe and what to pass on. But is that even your own idea? Or something Snake O algo told que te ha dicho Snake. That's the proof of your incompetence right De tu there. incompetencia. You lack the qualifications to exercise free will. That's not true. I have Pero es que eso es rights. normal. Somos animales sociales. Todo lo que aprendemos lo aprendemos por experiencias propias, pero también de los demás. Serves as nothing more than a mask to cover your own being. In this Es que era of realmente, infinite truths, self is just something si used viviésemos cada uno en un vacío existencial sin haber nadie más, Possibility is that ¿qué somos? No somos nada realmente. conveniently borrowed under the logic that Dando por hecho que no tienes que comer ni tal. That's crap. is it. Would you prefer that someone else tell you? All right then. Explain it to him. Jack, you're simply the best. And you got there all by yourself. O sea, esto es como una IA creada por los Patriots. Lost. Why not try a bit of soul searching? Don't think you'll find anything, though. Ironic that although self is something that you yourself fashion, every time something goes wrong, you turn around and place the blame on something else. It's not my fault. It's not your fault. In denial, you simply resort to looking for another, more convenient truth in order to make yourself feel better. Leaving behind in an instant the so-called truth you once embraced. Dios. Someone like that be able to decide what is truth? Should someone like you even have the right to decide? You've done nothing but abuse your freedom. You don't deserve to be free. We're not the ones smothering the world. You are. The individual is supposed to be weak, but far from powerless. A single person has the potential to ruin the world. In the age of digitized communication,
has given even more power to the individual. Too much power for an immature species. Building a legacy involves figuring out what is wanted and what needs to be done for that goal. All this you used to struggle with. Now we think for you. We are your guardians. Somos tus guardianes, vale. You want to control human Control- thought, human behavior? Es que estoy súper perdido, tío. Anything can be quantified nowadays. That's what this exercise was designed to prove. You fell in love with me just as you were meant to, after all. Isn't that right, Jack? Ocelot was not told the whole truth, to say the least. We rule an entire nation. Of what interest would a single soldier, no matter how able, be to us? The S3 plan does not stand for solid snake simulation. No significa Solid Snake. It does stand for Selección de la cordura de la sociedad. What the fuck? The S3 is a system for controlling Para controlar la conciencia y la voluntad de los humanos. S3 is not you. Tú no eres S3, un soldado entrenado para ser Solid Snake. It is a method. Es un método, un protocolo. Que crea las circunstancias propicias para convertirse. Así que ya ves, nosotros somos S3, no tú. Es la prueba final de su efectividad. You heard what President Johnson said. The Arsenal's GW system is the key to their supremacy. The objective of this exercise was El ejercicio era establecer ese método. We used Shadow Moses as a paradigm for the exercise. I wonder if you would have preferred a fantasy setting. We chose that backdrop because of its extreme circumstances. It was an optimal test for S3's crisis management capacity. If the model could trigger, control, Capaz de causar, controlar y resolver esto. for any contingency. And now we have our proof. O sea, era un sistema de pruebas, pero no para Raiden, sino para el S3. Right. There are also reasons behind your selection. Solidus raised plenty of other child soldiers. Do you know why we chose you over them? It was because you were the only one who refused to acknowledge the past. All the others remember what they were and pay for it daily. But you turn your back on everything you don't like. You do whatever you like, see only the things you like, and for yourself alone. Yes, Rose can attest to that. You refused to see me for what I was. I lied to you, but I wanted to be caught. You pretended to be understanding, to be a gentleman. You never made a conscious attempt to Intento reach de out to acercarte a me. mí. The only time you did was when I gave you no choice but to do so. I was just trying not to. What? Trying not to hurt me? Dear, the one you were trying not to hurt was yourself. Avoiding the truth under the guise of kindness is all that you did. It occurred to you to do nothing but look out for yourself. Even if you claim that it was for my sake, that feeling was nowhere to be seen. In the end, everything was for your sake. I was never part of the picture. Exactly. Nunca formé parte de la So you foto. see, you're a perfect representative of the masses we need to protect. This is why we chose you. You accepted the fiction we've provided, obeyed our orders, and did everything you were told to. The exercise is a resounding success. Didn't I tell you that GW was still incomplete? But not anymore, thanks to you. Your persona, experiences, triumphs, and defeats are nothing but byproducts. The real objective was ensuring that we could generate and manipulate them. It's taken a lot of time and money, but it was well worth it considering the results. I think that's enough talk. It's time for the final exercise. Raiden, take Solidus down. Pero Think again. Rose tiene que ser real. What I'm told. Oh, really? Aren't you forgetting something? If you die, my child dies. The termination of vital signals from your nanomachines means the death of Olga's El bebé de Olga morirá. Not to mention the death of Rose. She's wired the same way. Rose, does she actually exist? Of course I do, Jack. You have to believe me. Damn! It will be a fight to the death.
Solidus at least wants you dead. We will collect the necessary data from this last fight. Then we'll consider the exercise. Y daremos por finalizado el ejercicio. So, Claro. the Ripper, will it be Solidus, the Patriot's creation, or you, Solidus's creation? Our beloved monsters, enjoy yourselves. Sólidos, la creación de los Patriots. Ya. Jack, my son. My clone brothers and I are called monsters, replicates of evil genes. You are one of a kind, but still a monster, shaped by a dark and secret history. We need to decide which monstrosity will have the privilege of survival. By the way, Jack, I was the one who killed your parents. ¿Qué? I claimed you for my own and raised you as a soldier in the army of the devil. I am your father and your worst enemy. Why? Because I needed to know whether we were really someone else's creation. We're repeating history, Jack. Liquid and Solid hunted down Big Boss, trying to sever the tie that bound them to him. Unless you kill me and face your past, Jack, you will never escape. You'll stay in the endless loop. Your own double helix. Sí, ¿cuándo se juega este juego? Vamos. Ah, claro. Lucha katanas. Ah, qué hijo de puta, él tiene dos. I have other reasons for wanting you dead. The clues to the Patriots inside GW have been erased, but there are other traces. Inside you. What? The information is La información transportada por las zonas de tu córtex cerebral. throughout the neural network they formed. Así sé que no quiero jugarlo. Ah, que se puede jugar este juego, por lo que veo. ¿Por qué puedo usar esto? Uf, casi me pilla. Jack, are you okay? How's your murdering going? Be strong. Whatever happens, don't forget that my life's at stake too. Try to do something for me for a change. Hostia, pensaba que lo tiraba. Me saca poco daño, ¿eh? Me saca poca vida. Hijo de puta.
Vale. ¿Qué pasa? ¿Se va a volver más ágil o qué? Qué puto pesado. Yes, you are. You're nothing but mere weapons. No different from fighter jets or tanks. What the? The old model destroyed 4 years ago was Rex. The new amphibious model is Ray. Both of these are the same as the code name. Clave que los americanos utilizaron en la Segunda Guerra Mundial, al hablar de aviones de guerra japoneses. Tu nombre en clave es Raiden, que es el nombre de un arma de la marina japonesa. ¿Cómo se refiere a un caza japonés? Los dos sois armas de usar y tirar. And a weapon has no right to think for itself. Now, it's time to fulfill your purpose. Defeat Solidus. Es bastante más fácil, ¿eh? Igual que en el primero, el combate contra el Liquid era más fácil que contra el Metal Gear. Vaya puta basura, ¿eh? Vaya puta basura de... ¿Sabes? Que es el combate final más fácil que... Ya está, se quedó congelado en el aire. Una serpiente menos. Derrota a Solidus Snake. Bueno. Ya está, ¿no? Me cago en Dios, cómo brota la sangre. Me cago en la puta. Pero no lo ha matado, ¿eh? Segurísimo que no. Aquí la gente no se muere. ¿Cuándo se supone que el pavo este tenía el accidente aquí?
knows who or what they are. The memories you have and the role you were assigned are burdens you had to carry. It doesn't matter if they were real or not. That's never the point. No importa si son reales o no. ¿Por qué? There's no such thing in the world as absolute reality. La realidad Most of what absoluta. we call real is actually fiction. What you think you see is only as real as your brain tells you it is. Then, what am I supposed to believe in? What am I going to leave behind when I'm through? We can tell other people about having faith. What we had faith in. What we found important enough to fight for. It's not whether you were right or wrong, but how much faith you were willing to have. That decides the future. The Patriots are a kind of ongoing fiction too, come to think of it. Ficción. ¿Qué? Listen, don't obsess over words so much. Find the meaning behind the words, then decide. You can find your own name. And your own future. Decide for myself? And whatever you choose will be you. I don't know if I can. I know you didn't have much in terms of choices this time. But everything you felt, thought about during this mission is yours. And what you decide to do with them is your choice. You mean start over? Yeah, a clean slate, a new name, new memories. Choose your own legacy. It's for you to decide. It's up to you. Ya está muerto. Sí, me lo acabo de cargar. What is that? Dog tags. Curaudio. Codename Curaudio. Spain. Ah, claro, lo que escogí yo. Sí, sí, claro, lo sé, lo sé. Anyone you know? No, never heard the name before. I'll pick my own name and my own life. I'll find something worth passing on. They taught me some good things too. I know. We've inherited freedom from all those who fought for it. We all have the freedom to spread the word, even me. Todavía recuerdo cuando salió este juego. Don't worry, I'll find him. Count on it. As long as you keep yourself alive, he's safe. Claro. Hay que encontrar a su hijo, perdido. Do you know where Liquid went? I put a transmitter on his ray. Did he head for the Patriots? Yeah, but I have a feeling they gave Ocelot a bogus location to begin with. Cheer up, we have a better lead. This contains the list of all the Patriots. ¡Wow! But Ocelot took it. The one we gave you wasn't the real thing. El que teníamos no era el verdadero. This virus is coded to destroy only a specific part of GW, Una parte de... namely the Ah. information about the Patriots' identity. Which means that there's a parameter coded in Que hay un parámetro en el disco que define cuál es esa información. I get it. Analyze the code and you can probably find out where they operate. Count me in. No, you have things to do first. And people you need to talk to. Fueron de primeros juegos con el que se promociona el PS2 en su lanzamiento para venta junto con este juego, vaya. Me cago en diola. Anda, Rose. Lo primero que tendría que hacer es meterle un sopapo así ya con la mano abierta. A ver, ¿qué pasa con estos dos? Se fue. Ah, el loro. What's wrong?
Claro, que era verdad y que era mentira. Who am I, really? I wouldn't know. But we're going to find out together, aren't we? Oh. Yeah. Ah, claro, claro. Ella en realidad no tiene nada que ver. Claro, es verdad. ¿Por qué le va a pegar? Era todo de la simulación. ¿O no? No lo sé, estoy muy liado. Rose la engañó en teoría, claro, era todo realidad. Claro, sí, tienes razón. Ah, ya lo explicaron todo, es que es tanto rollo. La engañó, estuve todo el tiempo engañándola. Of course. Pero al This is final... where we first met. I remember now. Today is the day I met you. That's it. Pero sigue siendo su enemiga, joder. La engañó hasta el final. Sí, lo dijo ella, que está embarazada de Raiden. De hecho, si Raiden se moría su hijo también, junto con ella. Por eso tuvo que luchar contra Solidus, porque le amenazaron. I think I found something to pass along to the future. What? He said all living things want their genes to live on. Are you talking about the baby? Yeah. But genes aren't the only thing you pass on. There are too many things that aren't written into our DNA. It's up to us to teach that to our children. What kind of things? About the environment, our ideas, our culture, poetry, compassion, sorrow, joy. We'll tell them everything together. Is that a proposal? This is for your ears only. Sí, buah. ¿Por fin se terminó o hay algo más? Ay, me da lástima la hermana de Emmerich. Buah, vaya peliculón, tío. Yo no sé si vengo de jugar un videojuego o vengo de ver una película, tío. Para el Metal Gear 3 voy a coger un bol de palomitas. Y voy a dejarlo ahí. Emma me da mucha pena. Sí, sí, es lo que más lástima me da. Mima, vaya culebrón, El otacón se estaba follando a su madrastra. Mientras que su hermanastra estaba enamorada de él. ¿Esto se puede saltar? No, no se puede saltar. Que saquen el remake del 3. Sí, bueno. Yo me voy a poner a jugar. Mañana empezaré el 3. A mediados de este año. A ver qué hacen. Espero que dejen el juego... Claro, es que no sé qué van a hacer. Espero que dejen el juego tal cual. Porque si no la van a cagar. Como intenten modificar algo la van a cagar. Ahora no está Kojima. Pues no lo sé, la verdad. Creo que no. Creo que no lo vi. Hace tiempo que ya no me gusta... Hace tiempo que ya no miro tanto los juegos. Hace tiempo que ya no busco spoilers. Prefiero llegar al juego virgen. Da más ilusión así. Pero bueno, el tráiler lo puedo ver. No, no, claro, el remake no lo lleva Kojima. Y luego no sabes que a Kojima le echaron de... A Kojima le echaron de Konami. Tuvo la hostia de follones con ellos. Es el creador del Death Stranding. Ahora tiene una compañía propia. Se llama Kojima Productions. Claro, ahora trabaja para Kojima Productions. Este remake del 3... Sacarán el nombre de Kojima del remake, seguramente. No lo sé, pueden hacer eso, no lo sé. Los derechos de autor son de Konami. Los derechos de Metal Gear los tiene Konami.
Sí, sí, claro, es todo de Konami. Kojima ya no puede hacer nada. No va a haber ningún Metal Gear, bueno, nuevo. Kojima no puede hacer nada con Metal Gear, exacto. No va a haber ningún Metal Gear nuevo. Si hacen un Metal Gear nuevo, no va a participar Kojima. Y si no participa Kojima, va a ser una mierda. De hecho, ya lo intentaron. ¿Conoces Metal Gear Survive? Metal Gear Survive, que es el Metal Gear Online, básicamente. Cogieron los mapas del Metal Gear 5, los cambiaron un poquito y lo tiraron como online. Y te querían cobrar 10 euros por un slot de guardado adicional. Yo no lo he jugado, pero por lo que tengo entendido es una mierda. Aaron, ¿sigues ahí? ¿Qué te parece la película, Aaron? Ya no hace falta que... La próxima vez que quedemos para ver una peli, en vez de ver una peli, ponemos el Metal Gear. Yo quisiera un remake del... Sí, 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 sí. Madre de Dios. Bueno, son las 11:20. Al final no he tardado tanto. Joder. Se termina ya. No me puedo saltar los créditos. Voy a esperar a ver qué pasa. Porque creo que me... Para empezar un nuevo juego más, creo que tengo que terminar los créditos. ¿En qué cine salió esta peli? Ni puta idea. Ah, estáis jugando al Elden, cabrones. Bueno, yo ahora me voy a hacer de cenar y me uno más tarde, ¿vale? No habéis hecho mazmorras, ¿no? Vale. Mima, tío, me han estado siguiendo... Hoy me han seguido... 4, 5, 6, 7, 8, 9. Me han seguido 6 tíos, Drakkar, 6. Y menos este chaval que acaba de abrir... Que acaba de hablar, que se llama Viadri. Todos no han hablado. Ninguno. Y todos tienen nombres en inglés, así como muy genéricos, muy raros. Y no sé si alguien me estará metiendo bots. Se supone que están haciendo la película de Metal Gear. Hostia, estaría de puta madre. Ya lo dije yo, que dice que saldrá para el 2025. Es que tienen aquí una serie de pelis que flipas, ¿eh? Pero que lo resuman un poco, ¿sabes? Tienen aquí una... Hombre... Bueno, ¿terminamos o qué?
Aún hay Isn't más. just about passing on your genes. We can leave behind much more than just DNA. Through speech, music, literature, and movies, what we've seen, heard, felt, anger, joy, and sorrow. These are the things I will pass on. That's what I live for. Joder. Nah, que no se había terminado la peli. Torch. And let our children read our messy and sad history by its light. We have all the magic of the digital age to do that with. The human race will probably come to an end sometime, and new species may rule over this planet. Pues eso es verdad. May not be forever, but we still have the responsibility to leave what traces of life we can. Building the future and keeping the past alive are one and the same thing. Dios. Metal Gear 2, Source of Liberty, a Hideo Kojima Game. Ah, que no se terminó. Esto lo vi en el primero también. El listado de los componentes, por supuesto. Archivos sobre 12 personas. Aparece un nombre que destaca de entre todos ellos. Están en Manhattan. Están muertos. What the fuck? Hace más o menos 100 años. What? ¿Me estás diciendo que los patriotas en realidad son la IA? Save 23 veces, Continuo 54, Alert Mode 41, Persons 3 killed. Ay, lástima, tío, seguro que me daban un trofeo. Ration 67. O sea que los patriotas en realidad están muertos. Entonces, ¿en el 4 qué haces? Iba a decir yo ahora, buah, seguro que en el 4 vas a por los Patriots. No lo sé, tío, tengo ganas de que salga ya. Seguro que en la próxima Master Collection van a sacar el 4, los dos 5, el Grand Zeroes y el otro, y el Rising, por ejemplo. O el Peace Walker. El Peace Walker y el 3 estaría bien. Pero tengo ganas de jugar al 4 porque nunca lo jugué. Prueba de supremacía. Supera los capítulos del carguero y la planta en cualquier dificultad. Codename Elephant. New item obtained. Digital camera. Tienes una cámara. Tienes una cámara. Puedes usarla en el episodio del carguero. Tienes una cámara, puedes usarla en el episodio de la planta. Peace Walker. Guns of the Patriots, con un Solid Snake muy mayor, sí. También aparece Big Boss. ¿No se supone que en el 4 Big Boss va a matar a sus clones? Y me contaron que hay una escena en la que Solid Snake se ofrece a suicidarse, pero Big Boss le permite vivir. Por lo que vi que he escuchado, no sé si es verdad o no. Y no me dan bandana, ni camuflaje óptico, ni pollas, ni nada especial. No lo recuerdo. A mí me lo contaron hace muchos años. No sé si es verdad. Joder, vaya. Kojima Productions. Ah, no, pero lo de Kojima Productions ya existía. Entonces se me está yendo la olla. Ha cambiado el fondo. De rojo a azul. Vale, ahora que quedan especiales. Ah. Vale. Ah, y puedo ver las que me faltan. Hostia. Normal, hard. Ah, que lo puedo hacer en cada una de las distintas dificultades.
No me digas que hay un trofeo por hacer cada... Buah, si quiero platinarme todo esto. Son muchísimas placas, sí. Aquí no hay camuflaje óptico. No hay nada especial aquí en este. Casting Theater. Snake salta sigilosamente del puente. Vale, esto básicamente son las cinemáticas. Boss Survival. ¿Qué es esto de Boss Survival? ¿What? Ah, son los diferentes... I've been with the unit since I was born. I grew up on the battlefield. Conflict and victory were my parents. ¿Se ve desenfocado a Olga o qué? Ah, solo me deja usar la tranquilizadora. Whoever you are, you're not stopping us. Perfecto. Qué hijo de puta, claro, tenía que pasar eso. Ah, ya está, le di. You win, ¿vale? ¿Y qué pasa ahora? Es como... Vale, y se me va sumando el tiempo. Entiendo. La película de Metal Gear Solid se estrenará a partir de 2025. De hecho, mucho texto. La acabaremos viendo en los cines entre 2025 y 2026. Esto está redactado en septiembre de este año. Vale. Fotoálbum. Vale. Previous Story. Ah, vale. The New York Mirror. ¿Qué es esto? En la oscuridad de Shadow Moses. La verdad extraoficial. Vale, vale, vale. Nastasia Romanenko. Por el criterio... Vale. Basic Actions. ¿Qué es esto? Ah, vale, simplemente... Ah, ¿se puede saltar y disparar? ¡Eh! ¡Hay camuflaje óptico! No me jodas que hay camuflaje óptico. Saltar y disparar. Durante la visión esquina, coge un arma y pulsa el cuadrado para saltar desde la esquina y apuntar con el arma. Puedes atacar rápidamente desde detrás de un objeto. No me jodas que había esto, se podía hacer esto. Colgando y saltar hacia abajo. Bueno, esto sí, esto ya lo sabía. Sí que hay camuflaje óptico, compañero. Al menos es lo que parece aquí. Vale, esto es especial. Snake Tales. Missions. VR Missions. Vale, como en el primero. Eliminate all. Me da coñazo hacer esto, la verdad. Le voy a dar a guardar para que guarde los datos. Y no tener que... Snake Tales. ¿Qué mierda es esto? Outrun Doing.
Wrongdoing. Ah, vale, ¿esto qué es? ¡Hostia! Ah, vale, ya lo entiendo. Es el juego visto desde la punta... Buah. Ya sé cómo se consigue el camuflaje óptico, con todas las chapas. ¡Hostia! ¿Puedo jugar la parte de Snake? ¡Holy fucking shit! ¿Puedo jugar con la parte de Snake? Consiguiendo todas las placas en todas las dificultades. Todas las placas en todas las dificultades. What the fuck. En todas las dificultades. Es muchísimo, tío. Puedes jugar la parte de Snake, no me lo creo. ¿Cómo salgo de...? Ah, creo que ya sé. Puedo acceder al terminal. Mierda. Es que quiero salir de... He conseguido entrar al Big Shell. Antes de nada debería de ponerme en contacto con Ames para obtener información. Según el coronel, Ames está en el soporte F. O sea, te cuentan la parte de Snake. Pero, ¿cómo salgo de...? Tengo que entrar al código. El... Joder. Puedes sacar esto que me estás poniendo los nervios. Y no había nada más ya, ¿no? Creo que no había nada más. Se acabó. Se acabó. Sí, justo lo que acabo de decir, tío. Bueno, pues mañana... Mañana si eso... Empiezo con el 3. Depende de a qué hora me levante. Snake Tales, misiones especial, cosas secundarias. Vamos a repasar los trofeos. Metal Gear Solid 2, 35. Vamos a ver. Atrae a un guardia con una revista de chicas. Vale, esto no lo he hecho. Destruye 5 cámaras, claro. Aturde a un enemigo con la nube de humo de un extintor. Dispara a un radio de... Dispara a una radio de los enemigos. Derrota a un enemigo con el vapor de una tubería. Dale un beso... Dale un beso a uno de los pósters. Besaron, sabía que algo así. Sabía que había algo así. Dale un beso a uno de los pósters. Pillado infraganti, haz que Otacón te pille estimulándote solo. ¿Ves? Se puede, Aarón. Haz que Otacón te pille estimulándote solo. Sé que puedes.
Haz una fotografía clara del fantasma en la bodega número 2. Envíale a Tacón una foto de un marine sin pantalones. De un marine sin pantalones. Encuentra un piojo de mar en tus raciones. Escucha el ruido que hacen las tripas de Johnny. Echa un vistazo a Bump, deambulando por las calles de Nueva York en la escena final del juego. ¿Cómo? Echa un vistazo a Bump, deambulando por las calles de Nueva York en la escena final del juego. Contempla cómo Rose mata a Raiden en el tejado. Como Rose mata a Raiden en el tejado. Te tienes que dejar matar. No es nada personal. Rómpeles el cuello a 30 enemigos. Deja inconscientes a 30 enemigos. Ya lo he hecho. ¿Se puede dejar inconscientes? Ah, claro, sí. Pegándoles, claro. Consigo un nivel 3 de agarre. Sé que se puede hacer muy fácil, pero no recuerdo cómo se entrenaba. Ve una escena en el teatro personalizado. Completa el modo Boss Survival. Completa todas las historias de Snake. Completa una misión RV o alternativa. Completa una misión RV o alternativa, vale. Consigue el primer puesto en 50 misiones RV o alternativas diferentes. Consigue la bandana. Está la bandana. Consigue el camuflaje. Consigue el traje de camuflaje del carguero. Consigue la peluca infinita. Aarón, cállate, no hagas chiste de eso. La bandana. Y luego no es lo mismo la bandana que la peluca infinita. El agarre haciendo dominadas mientras te sujetas por las cornisas. ¿Y cómo se hacían dominadas? Consigue el traje de camuflaje de la planta. O sea, está el camuflaje del carguero y la bandana. Claro, la bandana y el camuflaje del carguero. Y luego la peluca y el camuflaje de la planta. Claro, se puede hacer por separado. Eso es lo bueno. Por eso es tan... Claro, va a ser mucho más fácil completar lo del carguero. Porque son 2 horas, ¿sabes? De juego. Creo que pulsando R2 y... Los gatillos son para desplazarte de un lado para otro. Consigue el traje de camuflaje. El R1 es para mirar en primera persona. Consigue el traje de camuflaje de la planta. Completa el juego sin matar a nadie. ¿Ves? Esto lo tenía que haber hecho, tío. Pero bueno, ya me había cargado 3. Máxima infiltración. Completa el juego sin entrar en modo alerta. No se incluyen los eventos donde el modo alerta es obligatorio. O sea, en modo extremo. Consigue el título de Big Boss. Esto lo hay en el primero también. Lee todas las páginas del compendio de la historia. Todas las páginas del compendio de la historia. Lo del compendio de la historia es fácil. Se refiere a esto. Creo que es este. Básicamente es... han puesto todos los diálogos del juego como en un libro. Lo han puesto como si fuese en plan libro. Ay, me estoy cansando. Bueno, voy a ir a hacer de cenar y me voy a poner con el Elden. Con estos 2 cabrones. Ahí está, de pe a pa Solid 2, Book of the Patriots. Pues ya está, se acabó. Chicos, ha sido un placer, pero yo estoy hasta los cojones ya, ¿eh? Apagar PS5. Ay...
Chicos, ha sido un placer. Voy a poner por aquí redes en plan... Básicamente, donde resubo los... Ah, no, no me deja, es verdad. Que me daba fallo ahí. Y fuera. Chicos, ha sido un placer. Mañana más y mejor. Mañana empiezo el 3, si todo va bien. Muchas gracias a todos y hasta luego.